Gamay-gamay siya compared to those monograde. Sa monograde kasi, 45 ka bata, pwede na. One class good siya. Pero si multigrade, pwede siya 35 ka bata. So, okay na siya. Complete na ang ano ni teacher kung 35. Whenever possible, and when teachers and our facilities warrant, MG classes composed of more than 3 grades per class should be converted to at most 3 grades to a class. So, usually man good, ang combination nato diri sa among case is duha. 1 or 2, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Pero kung di mag-warrant ang enrollment niya, di maabot og 35, mahugyod siya nga 3 grade levels in a class. So, ang i-prepare yun ni teacher nga iyahang mga materials is good for 3 classes. So, hago kayo si multigrade. So, allocating teacher items and or assigning teachers. According to the order, in assigning teacher items, priority should be given to schools with multigrade classes, having an enrollment of more than 35 per class, and classes with more than 3 grades to a class. So, prioritizing yun ang mga schools ng ani mo nang kami, basta na ay multigrade ng mga school, sila yun ang prioritize in terms of items because dili basta-basta mo tudlo og 3 grade level. Kung tinarong yun na tinudluan, lisod mo tudlo og 3 ka grade level in a class. Dumi mong kagamay ra sila, pero lahi man sila grade level, lahi gud ang imong preparation. Okay. So, according to the multigrade program, the crucial elements in a multigrade classroom are the following. We have a modified curriculum and instruction, teacher's role, classroom physical arrangement, and community participation. These are the crucial element when we implement the multigrade. Talagang magsama-sama ito sa implementation. Kasi kung wala ito, isa lang ang available, hindi ka maging successful in the implementation of multigrade program. So what are the modified curriculum and instruction? So ito ang ginagawa ni multigrade. Subject staggering option, subject integration option, common timetable, integrated day option, and subject grouping. So, dili pareho ang gina-apply ni teacher. Depende sa iyahang combination, depende po sa iyang level sa mga bata niya. Kung sa klase, unsay, asa lang taman ang mga bata niya. So, kaning 5, mao na siya ang imuhang gamiton. Pero hindi po tanan na gamiton nimo. Either duha or isaan na imong magamit. Depende sa imuha kung asa ka suited ang imuhang klase. Atong isa-isahon ang sample. What are these modified curriculum instruction? First, the subject staggering option. Paano ginawa subject staggering option? For example, you are handling 3 grade level, grade 1, grade 2, and grade 3. Si teacher, sa grade 1, anong gagawin niya? Mag-artwork ang bata. So, seat work. So, mayroong individual art activity ma-accomplish. Si grade 2, English ang klase ni teacher. So, take note, hindi sila pareho ng subject. English ang ituturo ni teacher. Si English with pupil leader. What are they going to do? They will be answering self-learning kits. Dapat meron kang self-learning kits para sa English. Para doon ang bata magsagot. Saan si teacher? Si teacher andoon sa grade 3. Take note ha, 1 classroom lang ito, hindi separate classroom. So 1 classroom, 1 teacher, 3 grade levels. Si teacher, andun siya sa grade 3, English pa rin. So pareha ng subject si grade 2 at saka si grade 3. English, andun si teacher. Anong ginagawa ni teacher? Teacher develops the day's lesson through activities. So, para hindi maingay ang klase, andun nga si teacher, nagtuturo siya, pero pupils are doing the activities with the teacher. So, si grade 1, art under MAPE, si grade 2 and grade 3 with the same subject area. Commonly, kung the same subject area, ang ilahang competency or objective na gamiton is almost the same. They will just differ in the difficulty.
or the level of difficulty. Kay higher naman si grade 3, taas-taas na gyud ang iyang difficulty. Or dili siya ingon nga sayon, masayon si grade 2. Ingana ang may tabo. So dili mo magproblema sa ingon sa arrangement sa competency because DepEd provided already BAW or the budget of work per grade level, per learning area, and per quarter. So dili na gyud ma-worry ang multigrade teacher kay gikompleto na gyud siya og materials. Okay. So, but that is subject staggering option. Subject niya is dili parehag subject ang tulo ka grade level. So subject is yes, yes ma'am. Ma'am, excuse me ma'am. I don't know ma'am kung nag-freeze ako pero dili naga-move ang slides po sa PowerPoint. Ha? Yes ma'am. Nalagyan po sa first slide ma'am. Tinuod ka darling, kayo pa mabalik. Yes. Yeah, okay lang ma'am kung asa na lang kakaron ma'am. Sige, mabalik ko ha. Laoy. Gani kang suti. Asa ko natin nag-share sa imo ha darling. Abi na kung nag-freeze lang po sa kuha ma'am. Sige ma'am, thank you ma'am. Ayo. Nganaw na lang nako. Okay? Makita na? Ma'am Jean, Yes. makita? Yes ma'am, makita ma'am, pero ang katong first slide lang ma'am, katong opening. Na. Kana ma'am, okay na ma'am. Nag-move na siya ma'am. Na. Yes ma'am. Okay. Thank you ma'am. Move na ko. Sa Yes ma'am. subject integration option. Or subject, yes. Na to sa subject staggering option ha. Then, proceed ka sa subject integration option. Anong sinabi ni subject integration option? From the word integration. So, we will integrate all the competencies, one competency in all learning area. Paano? For example, in grade 1, Araling Panlipunan, ang theme doon is magagandang tanawin at puok pasyalan. So, i-connect or i-integrate mo yan sa all learning area. So, this subject integration option will be done in once a week, in a quarter, in a unit, dili siya yung adlaw-adlaw. So, for example, in Araling Panlipunan, isa ra ang team. Then, imo na siyang i-integrate into different learning area. For example, itong sa nakikilala ang magandang tanawin sa puok pasyala ng sariling puok bansa. Anong subject ito? Araling Panlipunan. Ito napanatiling malinis ang paligid, that is edukasyon sa pagpapakatao. Nasasabi ang kabutihan na ibigay sa ating katawan ng maganda at malinis na puok pasyalan, that's health. Then, naisagawa ng iba't ibang bahagi ng katawan ang iba't ibang hugis. So, that is physical education. Nakakaawit ng may tamang tono tungkol sa magandang tanawin o kapaligiran. That's music. Then, nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba't ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting. That's art. So, that is subject staggering option. So, lahat ng mga integration option, lahat ng mga learning areas are integrated to one theme using the Araling Panlipunan as the main competency. So may kaakibat siya ng mga competency, connect sa kanyang mga competency. Pare-pareho na rin ang kanyang ibig sabihin doon sa tema na yon. That is subject integration. I-integrate mo. Number 3 is common timetable. So ito, sa class program, kung ito ang common timetable mo, take note kung pareho lahat ng competency. So, depende na sa iyo kung gusto mo itong gamitin. Kasi, you have of the same learning areas from grades 1 to 3. So, ang time, ang learning areas pareho. Differ lang kayo ng activities at saka ng assessment. Because, you have of different grade levels. Again, different grade levels, we based on the level of difficulty of the learner. From grades 1, grades 2, and grade 3. That is common timetable. Doon tayo sa integrated day option. Meaning,
There's no fixed timetable. Pupils are free to choose what subject to study and when. So children are allowed to choose an activity based from the week's theme. So kini, magdaghan-daghaning batay ngani. Kana ganing gusto lang sila sa ilang gusto. Pero dapat si teacher mamonitor gyud niya ang sa gibuhat ni bata. Especially when your learners are in the early grades or from grades 1 to grade 3. So this is integrated day option. According to our elements, the second element is the teacher's role. What are the role of our teacher in the classroom in a multi-grade setting? First, if you are in a multi-grade school, take note, isipan na lang daan ha, sa imagine na imong sarili nga naka sa classroom, ikaw ra isa, dagan imong bata. Ang the worst is, wala kay school head, kay gamay ra yung eskwelahan, na gamay ra bata, ikaw po ang school head. So therefore, ang role nimo sa multi-grade classroom is, you are the facilitator, you are the manager, observer, instructor, planner, and evaluator. So the teacher is the critical figure in the teaching learning environment, more so in a multi-grade classroom because the multi-grade teacher handles more than one grade level, and the teacher must be able to juggle and balance her role all the time. So that is, if you are a facilitator. So mura jud ka anig trumpa, agan man ka. Okay. So facilitator, manager, you manage all what will be happening in the classroom. Observer, because you will be observing what your learners are doing from grades 1 to grade 3. Instructor, because you will give instruction to your learners from grades 1 to 3. Planner, you will plan what you're going to do from Monday to Friday, from grades 1 to grade 3. Evaluator, and you will evaluate the output of your learners from grades 1 to grade 3 in English down to MAPE. So, 8 learning areas, 3 grade levels in a day. Imagine na ninyo, may tabo sa inyo ha, at the end of the week. Kasi na mo resign or muhawa sa trabaho kaya di makakaya. Kaya usually baya, ang maestra basta bago, ilabay sa layo. Usually ang layo, multigrade. Sige, isip lang mo daan karon basig mo shift mo laing kurso ha. Okay. The next element is the classroom physical arrangement. The elements that contribute to the successful multi-grade classroom. So in the classroom of a multi-grade class, we have a learning centers, learning materials, furniture, and equipment. It doesn't mean kay bukid, kay makeshift lang, kay nagkaguliyang ng imong sitwasyon sa bukid, di pud pasabot nga dili pud ka magkumpleto sa imong classroom. Nadyo kay learning centers, nadyo kay materials, nadyo kay furniture, na pud kay equipment. One of the most important tasks for the teacher as a planner and organizer is to set up and organize a classroom with its furniture. Nadyo kay lamisa, kabinet, lingkuranan man lang ni teacher, mga shelves para sa mga gamit o mga libro, books and other learning materials to facilitate effective teaching learning experiences. Kung wala man gud na siya, walay magamit ang bata, wala siya makita sa classroom, mura dili ganahan ang bata, dili interesting sa bata mo to school. Bukid pa siya, wala pa sila sa balay libro nga mabasa, wala pa gyud sa classroom, di na mahog na siyang wala gyud makuha ang bata sa eskwelahan nga learning experiences. The way that the multi-grade classroom is arranged communicates very important messages to the learners about how the classroom will be arranged. So dapat ang classroom gyud nakatag gyud na siya og motivation sa ato mga learners. Okay. What are the principles of classroom management? Okay, first, we must be consistent, proactive behavior management, because it's crucial for effective classroom management. Second, establish routines for all day tasks and needs. So dapat gasugod ang imong klase sa tuig to start of the school year, na jud kada ang plastada sa mga routines. Dili kay imuhang
ang imuhang floor yuta ra kay makeshift lagi, wala lang gyud cleaners, na gyud siguro pod no. Natay cleaners, na mag-arrange og mga gamit, na magdidik og mga bulak, na maglimpyo sa mga palibot sa eskwelahan. So na gyud tay mga routines kay para makabalo po itong mga bata unsay buhaton dili lang sa school para pag-abot sa balay ina po nang ma-apply sa ilang balay. To implement smooth transitions and continuity of momentum throughout the day. Okay. So, dapat dili permanente lang gyud permanente ngani ang trabaho unti buk adlaw na gyud tay mga transitions mo nang naatay mga activities nga naatay mga dapat i-prepare daan. Strike a balance between variety and challenge in learning or students' activities. So, balance, variety, and challenge in students' activities. Kung isa pa po ang gihatag ng activity, ang bata, di naganahan mo learn, magdula na sa gawas, wala ka na learner. So therefore, you have to have a variety of or differentiated activities for your learners to be motivated in answering or doing the activity. As a classroom manager, be aware of all actions and activities in the classroom. Usually, our learners will be looking at us as a model. So dapat as a teacher, we must be looked as a model in our classroom. Dili kay usually morning ang madungog nako sa multigrade classes. Mingon daw ang bata, "Ma'am, nag-ano na lagi ka sa imong buhok?" Kanang kaning nag-cover na. Muagi na ang jeep, ma'am. So ang bata in town murag na-memorize na niya imong routine. Maundang ang klase because you are now getting ready for the trip pauli. So that's why, if possible, teachers in a multigrade class must stay for a week. Para ang preparation ug ang bata pod dili pod luoy, no? Resolve minor inattention and disruption before it becomes a major disruption. Yes. Usually, we do not mind. Sabi lang na, okay ra na. But dapat, kana nga minor, dapat i-correct agad para wala kabalo, lahi pod ang sa bata ang nahuna or nalain di ang bata hangtod nga mag-stop ang bata because we as teachers, we don't solve our minor problems that our learners encountered in the classroom. Ang parent are our partners, ang community are our partners. So dapat we should be friendly to them and we should also be open. Kay mostly ang mga mulo sa mga barangay officials, ang teachers daw moabot Tuesday, muli Thursday. Kay mo doon patakaran ni DepEd. Moabot sila ma'am alas 10. Pagka Webes ma'am uli sila hapon, alauna wala na sila ma'am. Wala na gani. So atong pasabton sila, no? Let them understand that we go down because may meeting, may district meeting, may training ahead of time. Kasi kana naman gud mahugman gud nga mawala ang trust ni community, mawala ang trust ni parent, mawala na atong mga learners kay tungod nga wala naman ta nagpakita or dili pud nato gina-plaster ahead ang atoang eskwelahan or atoang klase in general. So ang may tabo man gud ana, usually ang multigrade class school duha or tulula ang teacher. So mulakaw ang isa ang mabilin. Kung mulakaw mong tanan, dibok si mana wa gyud klase, no? So atong isipon sa may tabo ana. So akong hatag na sa inyo nga mga case kay base daig mag teacher mo sa DepEd, sigurado multigrade gyud inyong mahandilan. Okay. Asa na ta? Okay. Reinforce positive behavior. Be generous with genuine praise, incentives, and rewards. So, this is very important. We should reinforce positive behavior. Yung mga bata, maayo na imong gibuhat. Okay. So, we have to give praise and
pwede po ta mga tag og reward, especially ang lower grade. Kaya mura ba ilang gusto gyud ang reward? Ganahan kay sila ana ug malipay sila mo eskwela everyday. No? So be genuine. Dili ta kung plastikan ta sa atong friends, sa atong mga bata, dito magplastikan. Kay pangit. Model good ta. So dapat sa ato mismo ang values na form para sa abot sa mga bata, ma-form pod ang the same values na we expect for them. Okay. Treat minor disturbance calmly. Oh. Kumunra ba labi na problema si teacher, no? Abot sa eskwelahan, yung mga bata. Wala ba ka ng grade 1? Pinakasabaan ba ng grade 1 nga bata? Kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Sabukan kayo na. Then, now, when you enter the classroom, gisapot si teacher, kanay problema sa, na late pag yun si teacher, ang may tabo, gamay nga kasamok, suko si teacher. So, dapat, di nato dalawon natong problema sa school, outside. Kasi, sa gamay lang nasamok sa bata, gamay nga mga ato madungog sa bata, o gamay nga mga makita na discrepancy sa classroom, mahugyo na siyang ma-affected. Therefore, when we have problems outside, do not bring inside. So that even minor disturbance, dapat ato yung ma-treat calmly. Ayun lang. Kung may nag-away, plastaron. Dili lang tamingon nga, sasalok niya! Ikaw ba? Ikaw samukan dira. Ikaw gihimo samok permanente. Oh. Mora ba gyud na common gyud nato madungog sa teacher labi na ka ng mga bata samukan. Sometimes we cannot blame our learners because sa ato na gikan sa teacher. Dapat mag-start ta og kalma o plastado nga classroom situation. So that maanad ang bata maanad pud sila, dili pud sila magsamok, o maanad pud sila nga plastado lang adlaw-adlaw nga pag-eskwela, walay samok. Nang manggaling samok, imo ba yung ma-patch up because kahit minor na mga discrepancy, minor nga mga samok, maatiman ni teacher. Work out a physically arrangement of desks and chairs that facilitate an interactive teaching learning process. Yan. Isa din yan, arrangement ng desk and chairs. So, depende na sa teacher kung anong gusto mo na arrangement. Pero, i-observe mo din kung saang arrangement ang hiyang ang mga bata or saang arrangement that suit to the level of the learners that you are setting up. Because in your classroom, you have 3 grade level. Pwede na nimo ng tulo i-mix. Pwede po ng imong tulo kanya-kanya, separate. O pwede nimo ng tulo imong isagol ang tanang mga maayo sa klase, isa ka group na ang pinakahina isa ka group. Pero ayon niya pahalata nga kana nga group mga bright kay ang discrimination na pod ang makita diha, no? Have the group task board. Okay. So, for example, we have the red group, blue group, yellow group, and the green group. So, kung red group na siya, meaning, maghina siya nga grupo. Blue group, sunod-sunod sa kanang na okay. Si yellow group, okay. Si green group, ayos siya, mga maayo nga mga bata. So, ayaw po sila na kining green group, mga bright niya, kining red group, mga dili ni bright, hina ni dili po ding hana, no, pagpasabot sa atong mga bata. So, dapat, i-group lang yun sila according to nga ikaw nakabaloon sa ilang grupo. Okay. So, dapat, in your classroom, you have a task board. In that task board, makalagay doon ang mga pangalan ng mga bata. So, ang task board na yan, nakalagay doon ang mga activities sa group na to. May mga pangalan. So, pwede yan, palitan na naman, kasi iba naman ang task nila. Sila ang papalit, mga bata. Bawat group. Kaya nga, group task board. So, pwede, ang first activity ni red group, build a sentence in English subject. We are talking of English subject here. And then, si second activity niya is dominoes. So, si blue group, quiet reading. Then, pwede po, si second activity niya, ikaw ang makatag activity na nasutan ng group. Then, si yellow group,
word building kasi, dili kaayo siya bright pa. So, building word or word building. Then, gawa sila ng word wall after word building sa second activity. Si green group, ikaw ang mag-ano sa kanyang first activity, and then the second activity will be tell a story. So, depende na sa iyo. And then, they will be the one to arrange the task board that you provided in front of your classroom. Sila ang mag-arrange. Halimbawa, mag-change na naman kami ngayon, Domino's na. So, sa Domino's task board, sino yung gumagawa doon? So, dapat ando ang mga pangalan nila. So, they should know what are their tasks. So, let them do it or fill in the task board para kabalo sila unsay ilang mga role, unsay buhaton. And maging independent tapos sila kay kabalo na sa ilang buhaton. Okay. So, it's a helper organizational tool when working with groups. Enable students to become more independent. Yes, kasi sila ang gagawa or sila ang mag-set ng mga pangalan na doon sa group nila. Then take responsibility for getting their group organized and working quickly while the teacher is working with the group marked T. Okay. So kung T gani ang nakabutang, it's teacher. Si teacher ang nandoon. Okay. Sa grupo na ito, may baka dito si teacher sa second activity ni blue group. And then sa green group, doon si teacher sa first activity. Okay. Okay. In a whole class, the teacher interactive, the teacher supervised, the teacher independent. That is for group 1, for group 2, and group 3. So, if you arrange your classroom into 3 groups, ibang grupo na naman ito, dapat interactive dito ang mga bata sa group 1. So, meaning, naa si teacher sa group 1. Then, teacher supervised, nag-monitor lang si teacher sa activity na ginagawa ni group 2. Then, si group 3 naman, may ginagawang activity ang mga bata. May inassign si teacher ng activity din sa group 3. So, ito ang mangyayari kung mag-groupings kayo. Kailangan talaga si multigrade may groupings or may differentiated activities. Kaya, differentiated ang group nila. Okay. Managing groups in the classroom. Kung teacher interactive, direct teaching, yung sinabi ko kanina, andun si teacher. The teacher is directly teaching or assessing a group and the teacher-student interaction is intensive. Teacher supervised, meaning guided and checked. The students work together in their group with some guidance and monitoring by the teacher. So, tapad lang gud na siya nga bangko. So, isa ka classroom, dili po na sila magsamo. Kaya naman si teacher sa PICAS, di haraman siya sa classroom ang inyong klase. So, dili gud na sila magsamo kay the teacher is guiding or monitoring their activities. Teacher independent meaning peer group support. Ayan. So, sila ang gagawa in a group na activity, pero si teacher nagatingin din sa kanila nga monitor. The group work requires little teacher assistance. Okay. So, naa sila group leader. Teacher monitors this group from a distance. Though the teacher is not with the group, but you are in the same classroom, still the teacher can monitor, though it's in the distance. But still, the teacher will assign a leader to lead the group in doing the activities. Okay? The other one is the peel-off or grouping strategy. The peel-off grouping strategy. So in this peel-off, whole class doing the same subject competency unit-related learning outcomes. 2 grades or ability groups introduced to new skills at their level. For example, first, direct teaching to the whole class. So si teacher nagbibigay or nag-discuss ng lesson sa buong klase, sa grades 1 to 3. So now there is teacher interactive. So direct teaching si teacher. There is a group to the older group. Itong mga older group. Fill up siya sa younger group. Meaning, teacher supervised. So, may ginagawa si
younger group na sinusupervise ni teacher, minomonitor ni teacher. Then, at the same time, si peel-off or older group, magsusupervise naman si teacher. Kasi tapos niya doon sa older, pupunta naman si teacher sa younger group, and then the older group will be doing the activities, and then si teacher will be supervising the older group. Okay, that is peel-off strategy. Another peel-off grouping strategy. So whole group na to. How to manage 3 ability groups to work at their own level. 3 ability groups. Yung kanina, dalawa. Dalawang grupo, pareho ng ability. Ito, 3 ability groups to work at their own level. So si teacher, teaching or direct teaching to the whole class. And after that, ipipeel off niya yung younger group or the yellow group or mixed group or slow learners. Then, the two groups. The two groups, direct teaching si teacher, and then, ipipeel off niya yung middle group or the blue or mixed group average learners. May ginagawa. And then, after niya doon sa younger group, pupunta si teacher doon sa middle group na direct teaching siya as one group sa middle. And then, or sa older group, or the red group, or the mixed grade fast learners. So yun, mahirap ang role ni teacher, di ba? 3 grupo ang hinawakan niya at one time. Okay. Pero, of different group. Not in different grade level. Again, balik ko na ko, kahit na grade 1 to 3 ang hinawakan mo, but still, you have to group your learners according to their levels. Meron tayong slow learners or slower learners, meron tayong average learners, meron tayong fast learner. Though it's grade 1 or grade 2 or grade 3 learner, but they are fast learner, you can group them into grade 3 kahit na grade 1 siya. You can do that. Okay. So the peel-off grouping strategy, teacher introduces a topic or demonstrate a new lesson to the whole class. Ayun, sinabi ko kanina, first, si teacher ang magdi-discuss to the whole class. Teacher peels off a younger or slower group to do the related activities. So, katong mga tanang hinay, isa ka grupo. Teacher some or more direct instruction to the 2 older group or faster group. So, instruction lang. Next group can be peeled off and given instruction to do more complex activities. Siguro ko itong mga fast learner. So, ipipeel off niya yon and then be given more complex activities. So, may grupo siya na isa lang pero mixed siya. Puro fast learner. So, yun ang tinatawag peel off. And, teacher introduces more advanced skills to the faster or more mature group. Then the more mature or faster group peel off to start the related activity at the higher level because take note, they're already faster and they're already matured. The teacher monitor and support the group to check on their understanding. So after that, the teacher will monitor and check whether they understand what they are doing or the activity that they are doing. At the end of the lesson, the group can share their learning with the rest of the class. Ayan. So, tapos na activity, there will be already a sharing of their activities in the whole class. May it grade 1, grade 2, or grade 3. Basta na belong ka sa nga group, you have to report in the whole class. It doesn't matter kung grade 1 ka ba, grade 2, or grade 3. The one input, many activities, shared output. This one input to the whole class, the teacher will interact or provide or discuss or provide discussion or discuss the lesson for the whole class. And then, after that, the teacher will give activities, many activities to the different grade levels. So, activities that will also differ according to their
grade level. Teacher will supervise the activities being done by our learners. After that, the group will share their output to the whole class from grades 1, grades 2, and grade 3. So they are sharing their output. That's why it's one input, many activities, shared output. So isang input lang si teacher because the lesson are the same. The topic are the same, the competency are the same, only you have of different grade level. That's why you must have different activities or differentiated activities. Though you have different grade levels, you have to present so that all learners in the class must know and can differentiate the activities from grades 1, grade 2, grade 3. Mapansin mo, ang bata sa grade 3, bright na kaayo kay grade 1 pa da, nakaduong na siya sa lesson sa grade 3 o grade 2. Mo nang dagang yung bright sa multigrade class. Okay. One input, many activities, shared output. This is another example. So, full class. Yung kanina, dalawa. Dito. So, one input to whole class. Again, the teacher will discuss. And then giving of many activities after the discussion. So, this is for higher grades. Yung sample ko kanina for lower grades. So, sa group 1, grade 4, younger group, grade 5, middle group, grade 6, older group. Klaro, di ba? Sa grade level ng daan. Grade 4 yun ang younger group. Then, they will be given activities. For grade 4, they will be given draw a story map of the event of the story in the correct sequence. Write labels and sentences to explain your story map. Si grade 5, the middle group, read the story again in your group. Answer the questions about the story and evaluate how you feel about the character or how you feel about the story. Si group 3, which is the older group, predict what could happen next in the story. Then write a continuing story about story about other events that could happen next. Okay. So pang-higher na gyud siya. Then after that, they will be sharing their output to the whole class. And a sharing circle on the floor. So imo na pud na siyang tanggalon ang mga bangko kay sharing time naman. So manglingkod sila sa floor. Ang problema kung ang imong school is makeshift, yuta ra, so maglingkod na gyud sa bangko ang mga bata pero in a form of a circle or na gyud may shape na para tanan makita anay. Okay. One input, many activities, shared output, grouping activities is one shared experience for the whole class. 3 or 4 learning activities with different learning outcomes for the different groups related to the same topic. Kaya sabi ko sa inyo kanina, these topics are the same, but they are only differ in the different grade level or the level of difficulty. The groups can come together and share or present their learning or contribute their work towards a whole class project. Okay. So, isahang pag-present by group, pero in a whole class. This is how it looks like. Classroom arrangement. So, pwede nga na imong arrangement. So, ang teacher, asa diha, nasto nga. Tapikas na teacher-teacheran. Kini nga group sa kanang tumoy, nag-ano sila, na sila group activity. So, kining to nga na ay group activity. Katong dapat na apoy activity ng lain. So, kining tulo murag kini ang gi-discussan ni teacher. So, inga na ang atong setting. Dili kita pareho og kanang straight lang ang bangko pirmi, pareha nang monograde na straight inang bangko, straight nang whole class nila, ang multigrade different, iba. Okay. Ito rin sample. So, iba-iba. Halimbawa, ito ang grade 3, or grade 4, grade 5, or grade 6, or grade 1, grade 2, grade 3. Yon. Ibang arrangement na naman yan.
So, yun ang mga sample ng mga classroom arrangement or classroom management. So, in a multi-grade, according to the guidelines that I have read a while ago, there must be community participation. Community life and school activities lend more easily to mutual integration since multi-grade schools are located in the communities with small population. Ba? So as what I have said a while ago, that almost or mostly of our multi-grade classes are in the far-flung areas and most of these schools are in the indigenous people's community. So meaning mga lumad. So una, ang ilahang life dito sa bukid. Unsa ilang life, you should know first that. You should know the community, the language, the people mismo sa community. You should know them first. Kaya sabi ang teacher, mapataka ra, yaw-yaw ra, masuko ra, not knowing that they're sensitive or the culture, the beliefs of the people in the community. So kana gyud ang una to hibalaan as a multi-grade teacher. Common gyud na basta multi-grade class ta diha gyud ta padulong sa mga community of the indigenous people. The more parents are involved in their children's education, the more they would likely to succeed in school. Yes, because the parents will be the one to motivate first. So dapat, we must involve the parents and the people in the community in our classes or in our school activities. Multi-grade schools have less resources. Yes, that's true. Thus, the need to involve community as a source of information and in providing for services and materials to improve the school. Kay unang-una, dabayanihan. Siyempre, walay classroom. So, we need to ask the help of the community. So, ang community, ang matabang na sa community, ang paghimo og makeshift. Kanaganing mga kawayan lang, kanang mga kahoy-kahoy lang des daplin. Yeah. Wala gyud sila mahatag na kanang simento kay layo man kay sa bukid, layo man kay sa syudad, di man kag sa Marilog na nandaan, pila ka kilometro sa syudad, more than 50. Mapahimo pag building, perting lisura. So, what is available in the community, katulad gyud ang mahatag sa community. So, salamat na lang pud ta nga mutabang si community. No? So, we really lack resources in a multi-grade classroom. Samot na ang mga kuryente. Mga ganitong uban nga mga eskwelahan sa multi-grade, maglisod og kanang klase og computer since grade 4 is already computer is already part in grade 4, but the teachers cannot provide the most that they need because they don't have electric connection or internet connection or electricity in the community. So therefore, we have to connect to the parents, to the community, so that we can provide the necessary or the needed education that our learners in the far-flung area is really needing. So kana very important yun siya. Kasi according to RA 9155 or otherwise known as the Basic Education Act of 2001, the parents and the community shall be encouraged for active involvement in the education of our child. Kasi sila talaga ang mag-una sa mga bata kasi alam nila kung saan ang patutunguhan ng mga bata pag makapagtapos ng pag-aaral. The participation of and coordination between and among the school, the local school board, the parent-teacher community association, therefore, must be maximized. Ayan. So mostly sa multi-grade is really the cooperation, the participation of the community and the parents is very important. So you have to maximize them because sila lang ang makatabang nimo, alangan nimong sweldo ipatukod nimong building, o di pud siguro mauno. Masig mapareha ka atong malaala mo kaya na ang sweldo ni teacher wala na magamit sa iyang mga anak kay iyang gigamit pagpakaon sa iyang mga bata because they go to school without food. No? I have observed one class in Marilog district wherein learners go to school without baon in lunchtime. I really experienced that. Wherein lunchtime when we eat our lunch, a group of learners is looking at us in front of the office while we are eating. While asking them, have you eaten your lunch?
Their answer is, no ma'am, we don't have baon. So I really stopped eating, and I told the school head na, you just feed all those in front of us. You give our food to them. Kaya pwede pa tayo makakaon sa gawas. Pwede pa kung makakaon sa kalinan. Dito na lang kung mag-lunch. Ipakaon na itong pagkaon. Mundang na kong kaon. Hindi ko katulon nga akong mga atubang sa ko nga bata, walay kikaon. Mas bali ako'y walay kaonon. So I leave the school without lunch so that these learners can eat our lunch. And so, mahirap, no? So, no eskwela sila bisag walay pagkaon, pero ang mga bata sa downtown, kung todo baon, o pa jud ng eskwela na ginugoy pa, no? So, baliktad. So, that's why we really need to help them. So, we bring education closer to where our learners are. Kaya nga, si multigrade na mugna. So, dapat katong mga bata, bisa pag isa ka buklay grade 6, sa kabuklay grade 5, ipasulod dito sila ka-interesado sila mag-eskwela. No? So, one time when we went to the farthest school in Marilog, dalawang estudyante along the way. Sabi ko, why are you playing here? Di ba, ting klase? Their answers is, ma'am, nag-stop nami. So, I told them, why? Nga nang stop man mo? Ma'am, bright man ka mo, maestra, ma'am, hindi kasabot. So, una, ano tayo mali? Iniingon si RA 10533, ang K-3, ang kamito nato is the language of the child. Nga nung nag-in-English man dayon ka sa grade 1. Please consider unsang language ang iyahang gidalagi kan sa balay. Kato imong gamiton para dili pud ang bata maging alien, maging ignorante, o mahadlok na mo balik kay ang maestra bright. Ngano man, si teacher daw niingon daw sa classroom, what's your name? How old are you? Where did you study? What's the name of your school? So ang bata in town natungangan at tulala kay dili ka answer sa question ni teacher. So English, grade 1. So pila ang nangundang duha ka bata. So kasi hinungdan sa drop out sa bata si teacher. Okay. Sample na ako na siya nga authentic example. Daghang kog mga experiences, examples anang mga multigrade ako naatuan, makahilak ka pero wala kay choice kay di na ko kaya sila tanandukhan. Pero talagang multigrade teacher ka, from the heart ka magtudlo, maluoy ka mugawas nga dili ka makatag og sakto sa bata after a year, within the year. Okay. This is a sample multi-grade class program for grades 1, 2, and 3. So, kini nga class program, katong nagsugod din si K to 12. So, ang akong sample na ipakita sa inyo, 2015 pa ni siya. Kasi mo ni among gigamit atong 2015. Do karon mo gyapon among gigamit. So, ang ubang teacher nag-change na sila og option. Ang uban is katong flexible, ang uban katong subject staggering option, katong Monday, Tuesday, Wednesday, pwede po ito ilang gamiton. So, or PTH, MWF. So, depende na sa teacher. So, kinipod, pareho na sila og learning area, pareho og schedule, nag-differ lang sa grade level. So, makita ninyo nga, ang grade 1 to and 3, gamay ra yung diferensya nila. Ang diferensya lang sila sa grade 3, naanay science si grade 3. Si grade 1 and 2, wala. That's why, pareho si grade 1 and 2, si grade 3 lang ang nang diferensya. Muna, may tabo, mauna o gawa si grade 1 and 2, si grade 3 mabilin pa. Depende sa imuha, pwede nimo ang tulo idungan, kaya pa si naigsuon anak diya sa grade 2, naigsuon sa grade 3, magkimuhatay na lang na sila. So, sa classroom, bilinan lang nimo tanan para walay mga wala sa imong bata. So, muna sample na mo nga class program. Okay. So, I'll give you some points to ponder according to World Declaration on Education for All. Article 4, Clause 4. An active commitment must be made to removing educational disparities. Underserved groups or our indigenous people's community are underserved groups. Una, layo sila sa ato ang mga grasya. Walay kuryente, wala tanan, walay klarong dalan. So, mahog silang underserved. The poor, children in rural and remote areas,
indigenous peoples, ethnic, racial, and linguistic minorities should not suffer any discrimination in access to learning opportunities. Moro gyud hangyo ni World Declaration of Education for All. Dapat dili gyud sila dapat maging ma-discriminate in terms of access to learning opportunities. Multigrade teaching is a pedagogic approach that offers real opportunities to improve teaching and learning in different learning settings, particularly in the small, scattered, and remote rural schools, where the geographic and socio-economic conditions limit the national government's ability to provide education services. I will proceed to sample. Okay. We have questions in the first presentation. First presentation ko yung what is all about multigrade. So anong na-imagine ninyo? So tanongin ko kayo ngayon. Anong na-imagine ninyo? Do you want to be a teacher anymore or no more? Sige daw. I need your reactions. Second year kayo, third year? May fourth year? Ma'am Jean? Yes, ma'am. First year to fourth year. Ah, okay. May fourth year dito. Yes, ma'am. At saka may third year May din, third ma'am. year. May curriculum, may... Maraming first year? Marami, ma'am. So, pwede na kayo mag-stop teaching. Pwede kayo mag-shift. What if mag-apply kayo sa DepEd at i-assign kayo sa pinakamalayong school sa Marilog? Sagutin ako ninyo ngayon, baka mamaya masabi kayo, yes ma'am, pagdating ng araw, ayaw ko ma'am. Sige. Reactions. Yung mga binigay kong samples, binigay kong mga classrooms, setting ng classroom management, ano masasabi nyo doon? Sige. Before I proceed to the next session, next slide. Sige. Next topic. Sige. Reaction. Sige. Mag-accept ako ng reaction muna bago ko mag-proceed. Sige, sir. Good afternoon, ma'am. Yes po. My Good afternoon po. question, ma'am, is siyempre, ma'am, kasi talaga may iwasan yung mga yung mga students. I mean, pag nasa tayo mga grade, mga elementary students or especially sa din sa high school din po. Paano po ba i-handle yung mga students na kahit anong gawin mo, like parang you give your effort para turuan sila, but still parang wala pa din silang interest na makinig sa iyo or makinig sa lesson mo? So are you referring, sir, to the monograde or multigrade? In general, the whole kahit anong Yes, klase ma'am. ng bata. Yes, Kasi ma'am. sa multigrade kasi, sir, pambihira lang ako makarinig ng reklamo ng teacher na hindi nakikinig o hindi ang mga estudyante nila nag-aaral. Commonly, ang problema na yan is andyan sa big school or sa downtown area. Unang-una, check mo muna, sir. Assess mo muna ang mga bata mo. Ano bang klase mga bata meron ako? Baka yung mga bata na yun may mga problems. Kung may mga problems ang mga bata during your assessment, i-refer sa siya, asa siya dapat nimo i-refer. Kaya kung normal nga bata, then klase na dapat ang teacher sa classroom na yung mga policies, na yung mga nga sundon, kasi buhaton sa klase. Kaya teacher ka, ikaw, di ba, 5 imong role, manager, facilitator, imo tanan. So dapat, sa imong level pa da answer, imo yun na ang mga bata nimo na set based on the assessment that you have. So kaya nga dapat, before magsugod ang klase in the school year, you know who are your learners, you assess your learners, who are they, kaya nga mag-group na nimo siya after your assessing, and then, kung dili gud siya maminaw, sir, siguro na adyo kay buhaton after classes. Nga, i-separate nimo sila, imo gyud silang tagaan og maayo nga buhaton or unsag gyud gusto ninyo buhaton nako para kamo maminaw. Kung sige gusto niyo buhaton nga para mag-learn mo,
I want to know from you. You ask them. Kasi maingay sa classroom. Hindi nakikinig. After your class, separately, kasi alam mo kung sino yung bata na yun, i-separate mo sila. Sabihin mo sige, mag-usap tayo, heart to heart. Ano talaga ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Mag-aral? Kung mag-aral kayo, anong gusto ninyong mangyari o gawin ko para sa inyo? Kasi nag-lecture ako, hindi kayo nakikinig, at hindi kayo rin, wala, ang mga ano ninyo, ang mga assignment, o ang yung mga results, hindi rin makapasa, ganun ba? Ano? So, gawin mo ang dapat sa bata na yon in a calm way, in a natural setting, na kayo lang. Then after that, kung ganun pa rin, si teacher, si bata, at saka si parent, ma-involve na. Yun. 3 kayo. Para walang hugasan ng kamay si parent. So, lahat dapat makarecord. Para, pagdating sa parent, ipakita mo sa parent, Mami, ito ang nangyayari sa klase, pinirmahan ng anak mo, ito ang ginawa niya. So ngayon, ano ang gagawin natin dito, Mami? So, tayo ang magsosolve ng problem kasi ako ang teacher, ikaw ang mother, at saka siya ang bata. Parang ganon. So, talagang may talagang mangyayari, mag-uusap kayo. Matagal na process yan, sir. Matagal na process, pero you have to do that because you are the teacher, you are the facilitator, you are the manager, you are the supervisor, you are the principal in your classroom. So yun, mahirap ang role. Kaya sabi ko, sir, sino ngayon ang magwi-withdraw na, mag-shift ng course? Na-answer pa kita, sir? Mahirap, Yes, sir, ma'am. di ba? Thank you so much, ma'am. O, mahirap, sir, Yes, ba? ma'am. Pero laban. Laban, yes. Para sa bata, laban tayo. Isipin na natin, sir, na kung magdisiplina ng bata is wag nating idaan sa galit at wag nating idaan sa anong klaseng bata siya, anong family background niya. So, talagang straight tayo na ang ating purpose is makatulong sa bata. So, always put love at the center para palagi tayong kalma sa mga bata. Yun. Kasi kaya nga teacher ka eh. Kung teacher ka, talagang well-rounded personality si teacher. Diba? The most respected is a teacher. Lahat kaya ng mga tao nagmamam sa iyo, kahit na abogado at saka doktor. Diba? So, mataas talaga ang tingin ng tao. Yes, ma'am. Sige. So, mahirap maging teacher. Pero masarap kung ikaw makapag-graduate ng bata. Diba? Oh. So, yung one of my boss, nagreklamo kasi ako. Ma'am, sa IP ako, ma'am. Dapat sa bundok lang ako. Wag mo na kong i-assign doon sa IP ng mga badyaw. Hindi naman ako nang-discriminate, ha? I'm not discriminating the badyaw. Sabi niya, anong reason mo, Nit? Ganito kasi, ma'am. Okay lang doon sa IP sa bundok, ma'am, kasi okay lang sila kausapin. Ma'am, 1 week ako walang kain. Bakit wala kang kain? Ma'am, magpunta ako doon sa aking IP sa badyaw. Ma'am, ang nakatatakutan ko lang, ma'am, ko yung kanilang mga bibinabawas, ma'am, itatapon doon sa amin. Kaya sa ilalim kami ng mga bahay dumadaan, ma'am. Lahat ng amoy andin sa mga damit ko, ma'am. Hindi ako kumakain dahil iba talaga amoy ko, ma'am. So lahat ng alcohol, siguro parang maliligo na ako. So, kumbaga, ang pag-educate kasi, kailangan bigyan ng focus si Badyaw. Para sa akin, isa lang ang mag-focus sa kanila para talaga matutukan sila. Kasi dalawa ang akin, punta ko sa bundok, punta ko sa dagat. Dalawa ang puntahan ko, mahirap. Gusto ko bigyan ng focus si Badyaw. Sabi ng superintendent ko, Nit, masaya ako pag makagraduate ka ng isang taon ng isang Badyaw. Yun ang talaga ang gusto ko. Na lahat ng mga Badyaw makapag-aral. So wala akong nagawa, kundi sumunod. Tulad mo rin yan, sir, ngayon, kung teacher ka, kung doon kayo lagay, wala tayong choice. So, nagreklamo nga ako, pero hindi naman nasagot yung mga complaint ko. So, yun lang, ano ko lang kasi, instead na mag-ano si ma'am sa akin, motivate niya ako na mas masaya daw siya pag marami daw akong badyaw na napagtapos. Kasi masaya daw siya pag ang mga badyaw na educate. So, ang heart talaga ang pinaka-center natin. Ay, ang love natin doon sa ating mga bata. So, yun. Mahirap pero at the end of the year, pag nakagraduate sila, hindi mabayaran ang imuhang kalipay, di ba? So karon, akong gisulti ang experience sa inyo ha. Ma-assign man jud mo lagyo. First teacher ra DepEd mo.
teacher man jud mo sa bukid. Kamo man jud ang teacher nga ilabay sa bukid. Because of the teacher in the bukid also will go down nga sa paduol ra sa ilang balay. Ana na siya. So mauna jud mo multigrade. So isipon ninyo ang 1 2 3, ang 4 5 6, ang classroom, sanay mo sa internet diri, sa Facebook, sa bukid wala. So sa bukid imong ibitay imong cellphone sa lobby para pagkaunyang gabi imong kuhaon anay mga message nga tapok imong basahon. Nya pagkaunyang gabi na po imong pumbitayon or kung naa kay mga mensahe gusto ipaabot sa kanang message sa imuha, mukat-kat kag lobby. Okay raw di ka mahulog. Fine, kung mahulog ka, wala jud kay swerte. Mo na life ni multigrade. No? So daghan ako naatuan nga ang mga experience nga musulti ang mga maestra ang uban mo hilak na lang ana-ana ko nga ayaw ko naghilaki kay buhi pa ko. Ikaduhay ko naghilaki kay di ko mutabang ninyo. Maminaw ra ko ninyo pero kung na ako ikatabang siguro in terms sa resources pero kung transfer depende kung dugay na mo siguro pwede ta mo mingna nga inaog na ipuli ang bag-o ana. So ingana ang mabuhat na ako. Pero ningon mo hilak ka karon ka 1 year pa lang nimo hilak-hilak ka na kay di ko kaagwanta ma'am. Di man kaya ma'am. So, I have experience walking na nagtiniil kay akong tsinelas, di na makaya ang lapok. Just to reach the IP community in that Dumalugdog, the farthest school in Marilog. Walay dalan. Ang sapa, kalima na ko gitabok, tagahawak ang tubig. Ang akong pantalon, akong panty, kalima po nabasa. So, ingana ang life sa multigrade school. Ako gyud ang gi-career kay tungod para ma-feel pud na ako si multigrade teacher. And I can also tell the division how difficult a multigrade teacher is. That's why ang allowance na agyud siya. Nagyo allowance sa travel ni multigrade. Because they are hard time in going to their stations. Leaving their family once a week. May mga gagmayng bata. Pamilyado bagong minyo. Magbiyaan isa ka semana o sa isa ka bulan pagyud kay dito na sa bukid mamuyo. Ang nami lang gyud sa bukid is walay usik nimong kwarta kay walay mall nga suluyan. Walay Facebook nga loadan. Pwede ka mag-load siguro once a week imong bitayon sa lobby na naman kay mga messages. Ano sa may emergency mabasa nimo sa imong cellphone ining highagpat nimo sa cellphone ini kagabi. Pag sinampay imong isampay ning kagabi ang imong cellphone ay kabuntag pagkahapon unya imo kuhaon para mabasa nimong mga messages. Nanay teacher ngayong ana. Daghan akong teacher ngayong ana ang ilang kahimtang. Nga maabot ko didto makita kog cellphone nga gibitay. Anong gibitay man na nimo day? Ma akong gay panguta basin na kay message diri nga naingon nga padulong na daw ka diri ma'am. So makita nila sa ilahang cellphone nga gibitay. So mahimuot ko pero at my back kahilakon ko. They're leaving their family just for the kids, no? Sakit sa ilahang una-una pero wala sila choice kay nag-teacher. Agwantaha lang 3 years makatransfer na bitaw mo, no? So naklaro ba si multigrade? So wala gyud mo shift. Sige. Ayaw mo shift. You must love your course as educator. Okay, mo-proceed ko sa sample nga gusto mo tana? Isa to. Ma'am, we got the question here po from Sige. Renfred Towson. Yes po, ma'am. Sabi niya, ma'am, hi po. Unsay actions sa teacher mo feel bad ang isa ka student kung ma-make siya sa ibang grade level? Ay, unsa ma'am? Unsa ma-feel sa bata? Ano po daw ang ma-feel sa bata, ma'am, if ma-make siya sa ibang grade level? Siguro, ma'am, kay ginamin niya kay if masay good ang grade level, ma'am, tapos na-make siya sa ibang grade level, ma'am, na nag-mix ang 1 to 3. Kung multigrade siya, ma'am, dili sila ma-feel bad. Ganahan sila kay mura sila kuya dito sa group. Dili sila ma-feel bad as far as I know dili ma-feel bad ang bata sa grade 3 kung ma-mix siya sa 1 and 2. Lipay siya kay mo siya leader. Nga na binang bukid. Kuya, siya ang kuya sa group. Tabok ka sa pa, yang lukduhon isa-isa, pagtabok, kay gagmay man. So, ang anak ng life sa multigrade, no? So
siguro kung naakoy time mga dako-dako, makashare ko og video sa multigrade class, how really the multigrade class is running sa bukid. From the house down to the school. So, mo gina siya ang life ni multigrade, no? So, video na siya. So, we'll proceed? Okay. We got another one Sige, pa sige, po, sige. ma'am, from Haris Japa, DepEd 3 po, ma'am. Sabi niya, may tanong po sana ako, depende na po ba sa teacher if by capacity or by grade level sa activity po? Yes. In terms of activity, kaya nga you're the manager, you are the facilitator, imutanan. Ikaw ang kabalo sa level sa bata, ikaw ang maghatag paggrupo sa bata. Ikaw tanan magbuot, ma'am. Yes. Dili si DepEd ang magbuot. Ikaw ang nakabalo sa imong bata. Pati ang class program, ikaw ang magbuot. Ikaw man ang nakabaloon sa imong pag-arrange sa imong program. Basta di lang ka mugawas sa guidelines. Nga na number of minutes, ang learning areas, kung saang time ka mag-start. Depende sa imuha para situate nga atong ka sa imong principal or imong supervisor sa imong district, naa ka, nag-klase ka. Ang delikado kung na ang class program way maestra. So, ikaw na tanan ang magbuot sa imuhang grupo ka ikaw ang kabalo sa imong learner. Okay? Sige. Okay na ta? Okay. Ma'am, Yes. How about sa IP, ma'am? Need po ba ang K-12 curriculum? Yes. Ang K-12 covers all grade level. Ang multigrade, ang competencies niya sa budget of work is taken from the K-12 curriculum in all learning areas. Pero ang kaanindot mo sa multigrade, na-arrange na siya. Halimbawa, ang grade 1 to 3 na combination, na siya competency budget of work, naka-align na diha nga grade level nga learning area. Di ka na manghagpat sa K-12. Kay gibutang na ni DepEd dito sa mismo sa budget of work ni multigrade. Naka-budget na siya daan. So kung lesson plan ang istoryahan, we have our national lesson plan pero kulang. What we did in Davao City, we made our localized lesson plan aligned to the national lesson plan. Nga na-plaster na siya from all grade level, from grades 1 to 3, 4, 5, and 6 in all learning areas by quarter. So sa Davao City, nag-arrange na mi og lesson plan. Mutudlo na lang si teacher sa multigrade. Wala gyud kay problema ko nga lesson plan. Yes. pero ma'am, most probably po, kung pila ka combo, grade 1 Grade to 1 to 3, 1 and 2. na sila content, ma'am, every subject. Ang content iba-iba kay iba-iba man ang grade level. Iba-iba ang learning area, ang grade level. Ang content nila pareho na level of difficulty. Halimbawa, ang pag-usapan about pamilya. So, si grade 1 siguro ang istoryahan sa ang mga igsuon. So, higher na si grade 2. So, lahi kag activity nga buhaton, pero isa ra imong theme, pamilya pa rin. You will be guided by the lesson plan. Ando nakalagay sa lesson plan, ano ang dapat mo i-take up sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3. Need pa rin po ba sabihin ang students yung objective? No need. Sa multigrade, no need. Diretso ka na turo. No need na yan siya. Diretso na lang. Kasi ang time mo makonsume na. Yung time pa naman ng multigrade, pareho lang sa monograde. I-consume na lahat doon pa sa introduction mo na padadati ng instruction mo ng ang sabihin mo ang objective mo. Yung iba diyan dumating alas 8, ang klase mo 7:30, late na dati ang bata. Ang layo kaya ng bundok-bundok, ilang bundok yan ang nila, ang pinanggalingan. No? Sa iyon. So, sa multigrade, flexible ka kasi iba-iba ang klase ng mga bata. What about po sa IMs sa multigrade classes? Ang IMs naman, ikaw talaga ang gagawa. Kaya nga, meron kaming training in the development of multigrade materials. Exchange lang kung sinong meron, magpalitan lang kayo ng mga materials. Especially kung pare-pareho lang kayo ng lesson. Yun talaga ang gagawin ni teacher ngayon, yung mga materials. Pero sa lesson plan, at saka si budget of work,
provided na kayo ni DepEd. So, mahirap yung materials kasi 3 grade levels ay i-prepare mo. Ang activities nila gagawin by group. Diba? So, depende na sa iyo. Panghiraman, pwede. Sa monograde, pwede ka manghiram na pwede mo magamit sa multigrade. Pwede rin yan. Sa isang district lang kayo, maghiraman kayo, pwede. Para hindi na kayo maggasto. Yes. Mag-ano lang, sharing, kaya nga, meron tayong lock session for multigrade. Para doon sa lock session, alam na ni school head at saka ni teacher ang paano magtulungan sa bawat school in terms of resources. Ano po ang format ng lesson plan? So, ipusid ko na lang ang discussion ko para makita ninyo yung lesson plan. How it looks like. Okay lang? So, may tanong kasi si ma'am na ano daw itsura ng lesson plan. So, I'll show you a sample lesson plan. Okay? Okay. I'll present to you the session of Sir Wati. Sir Wati is one of our speakers or one of my co-supervisors in terms of multigrade. So, the preparation of the multigrade lesson plan. Though may prepared lesson plan na tayo, bigyan ko kayo ng sample. Ano ang mga word when sharing? Nangyari? Okay. So, these are the teaching schemes. Teaching scheme and teaching multigrade. Maraming scheme kasi iba-ibang grade level, iba-ibang klase ang competency kasi natin hindi lahat magkapareho. Sa grade 1, grade 2, grade 3. So, kailangan gagamit tayo ng scheme. Halimbawa, ang grade 1 na competency sa English, ang grade 1 na competency sa mother tongue, iba. Sa grade 2, iba. Sa grade 3, iba. Si grade 2 and 3, halos magkapareho. Si grade 1, iba. So, ang mangyayari, ibang scheme ang gagamitin mo. So, paano? Before you actually write the lesson plan based on the pre-assessment results, you have to determine first what teaching scheme or way of teaching you are going to use. The objective or the skills you are going to develop in the groups will tell what scheme is the most appropriate. So, unsang grupo ang yung bata nga imong tudloan karon dapat na kay scheme. O unsa nga learning area dapat tay scheme. Kaya dili pa man tanan pareha learning area, pareho og ang competency niya nagkalinya sa grade 1 to 3. The teaching scheme will likewise suggest the format of the lesson plan. The different teaching scheme are the following. Okay. First, one of the most functions our instructional manager is to plan instruction, to source instructional objectives in the MLC or the MG or the CG, and the budget of work in the different learning areas. Okay. Scheme A. Ano ang nasa scheme A? When the objectives of all groups are common in terms of behavior and content, take all the grades as one class in the developmental phase, use content materials from the 3 grade levels. In the preparation of the lesson, use materials to the lowest group first. Okay. So, mag-prepare ka ng lesson plan, grade 4 material, followed by the material for the grade 5, then grade 6. In application and evaluation, give differentiated self-directed, self-checking, self-scoring seat work, or the self-directed, self-checking, self-scoring seat work exercises to the 3 groups. Then give on-the-spot corrective instruction one after the other. Ang format niya sa lesson plan. Si group 1, objective, one objective for the whole. So meaning, in your competency sa curriculum guide, ang group na ito, ang grade 1, grade 2, grade 3, pareho sila ng competency. Kalinya sila tanan. Sa content and materials, pareho din. Then, activities and developmental activities. So, okay ka kung ganito ang klase mo. Halos pareho. Ang magdiferensya lang lagi sila kung ang ilang grade level, lahi-lahi, grade 2 na higher na, grade 3 higher na gigpod. So, muna sa group A. So,
I-discuss naman ako tong mga classroom management. Pwede po ta mo gamit og katong 3 grade levels. Unsay buhaton ni grade 1, independent. Ang grade 2, self-directed seat work. Si grade 3, modules ang gamiton na ginansiran. So, same as magtuyok si teacher. Pagkasunod, unsay buhaton, mo na siya ang buhaton niya. So, mo na ang first scheme. Ang scheme B, there are instances when two adjacent have the same instruction objectives while the other one has different objective. Muna kung yung gamit mo ganina, na dili sila parehatanan. For example, in math, adds 2 to 1-digit number with sums up to 18. Grade 1 na siya ha. Sa grade 2, shows that 0 multiplied by a number is 0. Sa grade 3, show that 0 multiplied by a number is 0. So, ang grade 2 at saka grade 3, pareho o competency. Pero si grade 1, lahi, mo na scheme B. So, unsa iyang sample lesson plan diri? So, si grade 1, they have this seat work or reinforcement. Si grade 2 o grade 3, isahan ang pagtudlo ni teacher. Kaya pareha mo objective. Parehag objective, pareho ro activities. Lahi lang na ang seat work. So, separate pagkatudlo si grade 1. Pero si grade 2 and 3, isa lang ka setting. Sa scheme B. So, pwede pod gapon, mabaliktad, na apoy pareha nga competency si grade 1 o grade 2, ka-align sila, dili ka-align si grade 3. So, may nga na nga cases. So, scheme D. Scheme C, the 3 levels or groups have the same behavior but have different content or differ in difficulty. So, mo na siya natabo. For example, math. Grade 4, find the area of a rectangle or a square. Si grade 5, find the area of a triangle. Si grade 6, find the area of a trapezoid. So they have the same finding the area, but of the same difficulty. Differ in difficulty. Si grade 4, rectangle lang or square. Si grade 5, triangle. Si grade 6, trapezoid. So, mo na siya scheme C. Pareho sila og behavior, but they differ in content or they differ in difficulty. Okay. So, ang matabo, maglahi-lahi gyud mo og hatag og instruction by grade level. So, possible strategy in teaching. Lahi si grade 4, si grade 5, si grade 6. The same as the activities. Okay. Next, scheme D. Si scheme D, there are 3 developmental lessons because the instructional objective of the 3 groups have no commonality mo na lisod. For example, science and health. And grade 4, records temperature readings using symbols. Si grade 5, describes how solid impurities can pollute water and air. Si grade 6, states that in chemical changes, the materials cannot be brought back to its original form. O, di, lingaw. Lahi-lahi og objective, lahi-lahi pod og lessons. So, dapat si teacher, kompleto og materialis ani by grade level. Muna lisod nimo kay mag-prepare kog materials iba-iba. Mag-prepare kag activities iba, assessment iba. Mag-isip jud kag maayo kay lahi-lahi man siya gamit. Okay, that is scheme D. So, mahitabo, ang format niya is si group 1 or grade 4 na si teacher, si grade 5 mag-seat work, si grade 6 seat work, giving instruction but different activities. Kay different man ang ilahang mga level of difficulty. Okay. Si scheme E, there is instances when the objective or skill in the first grade or group is the prerequisite to the next group or level, and the skill in the second grade is prerequisite to the skill in the third grade. Yan. Kini ang dili nimo pwede nga i-combine kay ang grade 1 nga competency or objective. Pag-abot sa grade 2, prerequisite siya. Pag-abot sa grade 3, prerequisite siya. So, hindi nimo siya pwede i-combine. Isunod-sunod yun na nimo kay prerequisite ang objective. So, paano mo ituturo? Sa grade 1, separate, o ang grade 1 o grade 2, isa lang ang ano ni teacher do kay. Mo diri is tell the picture
then distinguish big ideas. So, pwede siya isa lang nimo ka tudlo ang 1 and 2, mag-differ lang sila sa activity. Sa grade 3 naman, magsitupok si bata. Then after that, mo balik si teacher sa grade 3, magtudlo siya dito, kay mo ato na po ang grade 1 and 2, mag-activities naman po in one classroom. So dito na po si teacher sa grade 3 teaching the topic for yan. So kapoy na siya, pero dapat yun siya buhaton kay dili masabtan kung dili nimo ang anaon og tudlo kay prerequisite siya. So mo ni giingon nga naghatag og sample ang DepEd, sample my score chart na para sa ilaha. So dapat si bata mismo ang mag-ano og kanang iyang score. Score niya sa activity A, activity B, activity C. So, para makita nimo ang iyang progress, makita niya iyang progress sa bawat activities nga gihatag nimo kada lesson. Dapat na ay ano ang bata ani para ma-record pud nila o ma-record pud nimo. Oh, napud sila scoring in the board or chart. Pwede po sa chart. My mistakes. So, ila pong ibutang ang ilang mistakes sa exercise A, B, and C. Para ma-aware sila, unsa dapat i-improve nila kana sila mistakes. Okay. Yan. So, this is the parts of the lesson. Normal naman sila ito nga parts of the lesson from noon pa hanggang ngayon sa K-12, ganun pa rin. So, may nakadagdag lang. Pre-assessment, activating prior knowledge or review, then objectives, presentation of the lesson. In the presentation, there is modeling, may guided practice, independent practice, and then number 4 is the post or ginamberan lang nig up to 8, but it is in the lesson plan nga normal, it's number 4, it's post assessment or evaluation. Okay. So muna siya ang sample nga mga lesson plans. We have the icons. Sa atong lesson plan, nang ipakita ang akong sa inyo kami ipakita. Sa lesson plans na mga icons. Sa icons, kana nga drawing, ang tawag ana is the group is performing on the assigned task with the guidance of the pupil or the teacher. The teacher monitors the group from distance. Siya. These icons, the group is having free activity with the guidance of the pupil teacher. Di ba natay little teacher bawat group kung mag-activity sila nya while lang tudlo ta. So muna siya ang icon. This icon, the third icon is the group is given a very short activity enough for the teacher to give instruction to the other group. Okay. Another icon is the group is having seat work with some monitoring and supervision by the teacher. Another icon is the children are doing group activity with some guidance and monitoring by the teacher. The third icon is the teacher is directly teaching or assessing the group. Yan. So, muna siyang mga icon na makita nimo sa imong lesson plan, lesson plan. Ato sa sample lesson plan or budget of work sa budget of work, anong learning area na dito sa budget of work? I'll show you a sample budget of work. Nasa na ni? Lesson plan. Ayan. Okay. I'll show you a sample budget of work for mother tongue. So mother tongue is for grades 1, 2, and 3. So time allotment for mother tongue from grades 1 to 3 is 50 minutes per session. So karon, mo ni siya ang iyahang pag-budget. Makita ninyo? Makita ninyo, Ma'am Jean? Ma'am. Makita? Yes, ma'am. Makita po, ma'am. Okay. Okay. Yes, This first column is grades 1 to 3 competencies ni siya. Dito nagikuha sa curriculum guide. So given na siya sa DepEd, di nga siya pwede labtan. So, gi-arrange na ni DepEd para ma-align sa one setting pagtudlo ni teacher in 3 grade levels. So naghatag si teacher o naghatag si DepEd og suggested learning activities based ani nga competencies nga gihatag niya sa
sa grades 1 to and 3. So sa next column is the suggested learning activities. Ani nga mga competencies. Naghatag pod og suggested assessment activities after the lesson si teacher after the lesson si DepEd para ani nga mga activities, ang mga competencies. So dili ka na magproblema kung sa activity nga buhaton na ko ani nga lesson. Uy, maglisod man ko ani mag-isip. Di ka na mag-isip, pwede ka magdagdag. You can add, you can give your own. Depende na sa imuha kung naa kay mga other ideas, mas maayo. Nga suited sa imong bata. Pwede ka maghatag. These are only suggested. Kung naa kay nindot pa nga gusto nimo ipasok, fine. Kay again, ingon ako ganina, as a teacher, you are a manager, you are a facilitator, you are the supervisor, lahat iyo sa klase mo. These are all suggested, but the competencies are standard. So, si suggested learning activities, depende sa imuha as long as ang imong activities, ang imong assessment align or congruent sa imong competencies sa bawat grade level. Okay? So, mo na itsura sa mga work. This is good for 1 quarter. Nakabutang diri ang imuhang quarter 1, week 1. Unsay theme? So sa week 1 sa mother tongue, quarter 1, ang theme ni grades 1 to 3, my family and I, the likes and dislikes. So mao na siya ang general theme ni week 1. Same as week 2, week 1 dito. So week 1 na siya ha. So ang akong sample ni ipakita sa inyo ha, first quarter, week 1. Week 2 na punta, the same. Sa week 2, my family and I, likes and dislikes. So, ang ipakita dito is point. Okay. Sa week 3, the same. 1 quarter pala. 1 quarter pala ito ang theme. My family and I, likes and dislikes. This is for grades 1 to 3. So, given natin ang inyuhang budget of work, ano ang problema? Ato ta sa sample na lesson plan. Sample lesson plan ni ano, akong ipakita nga lesson plan, mother tongue gihapon kay akong ipakita nga budget of work, mother tongue man siya. So ang lesson plan ni basta itong lesson plan ako diri. Wala akong lesson plan ay. Okay. 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 Dali lang ha. Out sa kube. Wala man siya nagwas. First quarter, mother tongue, first quarter.
Then pa, be. Kadali. Mali. Stop presenting. Kadali, ha? Out ko yung balik lang ko. Yes, ma'am. It's okay, ma'am. Okay, so let's just wait for Dr. Esteban, guys, ha? She's just getting some important files na wala sa ihang laptop diyan. Okay pa ba mo sa multigrade? Yeah, mag-LP pa may ani, ma'am. Mm. Sige kayo, ma'am. Oy! Lisod siya, no? Papakay si Ma'am Tisa, ma'am. Sunggaw mong ilong ba? Mo-shift na daw si Renz, ma'am. Musip og DepEd, ma'am. Ay, very good, Renz. Very good. Nana si ma'am. Nana si ma'am. Muship ka, Renz. Mag-BEd na ko. Oh. Dagag na-inspired. Bye! Mali na. Bet akong Marilok. Sige, go dito. Bye, Renz! Bye ka, Renz. Ship ka. Excuse me, ma'am. Nakamute ka po, ma'am. Kapritib ba sa Vice President, uy? Commute, ang buwang, sige. Masa na ta? Naman eh. Oy. Okay na? Wala pa. Kita Okay na na? po, ma'am. Wala. Nakita na? Okay. This is a sample lesson plan for multigrade class for mother tongue, grades 1 to 3. So, given na ni siya ha, hindi na mo musulat, nana ni siya daan sa ato ang DepEd. So, for the grade level, we have grades 1 to 3. So, kung yun ang content standard, di kan yun sa curriculum guide. Then, anang ano daan diha, then performance standard, di ka na sa curriculum guide. Question ana. The competencies, curriculum guide po na. Naka-red, gi-red na siya para makabalog yun mo asa gigikan sa curriculum guide gikuha. So, standard yun po siya, kopyahon yun na tanan, including the code. So, the code is, makita doon dito sa curriculum guide by grade level, by quarter po. At akong bawa nga ipakita po dito po na siya. Okay. So, muna siya, dagan kaayo no. Because this is good for, gani siya, good for, okay, 1 week. This is for 1 week's lesson. Okay. So, competencies, di ka na siya sa curriculum guide. So, day 1. So, what are we going to do in day 1? So, there's the lesson objectives from grades 1 to 3. Pare-pareha ba? To talk about oneself. Grade 2 to relate to one's own experience. Then grade 3 to participate actively during story reading and given comments. So pare-pareha ang grade 1 o grade 2 o competency. So later on, mapareha na gapon na magka-jive na ng tulo as we go about in the lesson. Subject matter. So noting details by listening to a story. Elements of the story, sequencing of events, or the subject matter is the elements of the story and noting details. Okay.
So learning resources, we have given man tadaan at ibaw, learners materials, teaching guide, curriculum guide, and story is already given. Procedure. Please observe also, tanawan nyo sa daplin sa kanang procedure. Use these letter icons to show methodology and assessment activities. So makakita gani mo sa kanang dirig sa kuan, makakita gani mo T, meaning direct teaching. So dito si teacher. Makita mo og G, meaning ang bata nag-group activity. Makita mo I, meaning independent learning. So independent learning, June. Then assessment. Kung A. So muna siya ang makita ninyo sa ato ang diri sa ato ang plan. So ma-guide mo based sa mga icons. Okay, grouping structures, and we have and reflection at the end of the day. For day 2, another lesson objectives na siya. Subject matter is my favorites, using the poem. Then the procedure, teaching, learning, and assessment activities. And next one is still at the end of the day, there's always a reflection. Then day 3, we have our teaching activity. The same, we have the lesson objectives, then subject matter, resources, procedure, and day 4. Day 4, we have the lesson objectives. Now sa procedure, na ay mga icons, I, og T. Nakita ninyo? Sa procedure, na I, sa grade 1, na si I, sa grade 2, na si I, sa grade 3, na si T, teacher, or direct teaching. Okay. So, then, after that, si teacher na po na sa grade 1, then, I sa grade 3. So, day 5, may nag-objective because sa day 5, the teacher will be having the summative test. So, weekly. So, muna siya ang plan ni multigrade. Sa yun, Rakay, yata, given na siya. So, what we're going to do is to study the lesson plan, the activities, and then you conduct the lesson. It's just very easy as that. Easy kay given naman siya. Dili siya lisod. So, maglisod lang jud ka kung wala ka lesson plan. Maglisod lang jud ka kung wala kay kauban, kay mapangutanan. Maglisod lang jud pug ka kung wala ka na train. So before you go into class, multi-grade class, dapat mag-training jud mo. Mo-attend jud mo training. Kay mao to mo gira nga wala mo kompletong gear ninyo, mapatyan jud mo. Diba? So, napakita na nako ang lesson plan, napakita na nako ang budget of work, napakita na nako sa inyo kung unsaon pag tudlo or unsa si multigrade, unsa si situation ni multigrade, unsa ang multigrade. So mo na siya ang inyong ma-imagine na karon. So na mo lesson plan ready made ni DepEd, na mo'y class program akong gipresent kanina, sa itsura sa class program. Kunya, pila ka bata inyong gunitan, o unsay itsura sa multigrade class when I go to the multigrade school. So na inyong mga nasa una-una, ma-imagine na ninyo unsa mo sa multigrade. Kamutanan, kamoy lukdo sa inyong butang, padong bukid, kamoy lukdo tanan sa inyong mga gamit, balon og noodles sa kakarton, balon og sardinas isa ka karton, balon o gatas unsa ba diha, biskwit ba nya bitayon inig abot basi kaunon sa iring o ilaga unsa ba, inig tulog nimo ang bulad bitayon, ang sinugba nga isda sa balay ning hawa Monday abutan pug pag Wednesday bitayon, di ba? So ana lang na po vice teacher nga nagsurrender. Kuya po questioning mo ma'am oy.
So far, ma'am, wala teacher nga nag-surrender. Mostly, ang ilang mga complaint is layo sa pamilya. Ikaduha is wala daw sila kauban, mingaw daw sa bukid. Kung baga nanibago. So later on, kana hilak gyud kay tungod sa kalayo, tungod pod sa gimingaw sa pamilya. Pero wala sa nagreklamo og trabaho. Wala pa kinadungog pod multi-grade teacher nga nagreklamo og trabaho. Because that is their job. Teacher good sila. Sa kamingaw, sa kalayo, why mga taos palibot yang badungog ra mga hunihong sa mga kalanggaman. Oh, tama jud ka. You got the right answer. Dagang teacher maminyo sa bukid ug habal-habal driver. Kay dito naman mo puyo, usahay ang habal-habal driver na may matod sundo para makaulig balay. Hangtod na Ma'am, maminyo. habal-habal driver na lang ni ma'am, kay makaminyo, may ganang kuan ma'am. Kana, dublihan na lang, sir. Habal-habal driver o teacher. Anak, magunin na ma'am, basta driver, lover daw, habal-habal na lang. Ayaw Basta na. ma'am, malay forever, ma'am. Walang forever, Correct. ma'am. Ganun, Tama. ma'am. Tama na, sir. Tama. Tama ka. Pero kadugayan, hindi forever gapon, sir. Forever to sa DepEd or forever sa teaching. Pero walang sa love life. Kana, sa love life, depende na po na, sir. Kung habal-habal, ikaw ra po ang bahala. Basta, kung multigrade teacher, ang sakyanan gyud kung dili kabayo, habal-habal gyud ang sakyan. So, depende na po na sa imo, ha? Habal-habal driver ma'am sa teacher. Ha? Double purpose ang habal-habal driver sa teacher ma'am. Ngano man? Ang bana o hatod sundo ma'am. Kana, okay ra na, kay banag yun. Mostly, ang mga bana, umuwan na lang sa ilaha sa bukid. Basta dito na po sila mamuyo, dito sa mga manginabuhian. Kung bana po nga supportive sa wife. Oh. Pero ramdamin ninyo na ha, kana nga mga sitwasyon mo, labay lang na ayaw po ninyo seryosa kay tungod kay libre na mo gabalabal. Mahugay no naman maminyo ang nanghabalabal driver, dili po siguro, no? So work lang ta, and then kung kaya naton agwan tahon kita mamiliti o kita puy mo magpahatod or unsa ba, ang ato among purpose is sa family. So lahi ba og sweldo ang multigrade o monograde? Pareho og sweldo kaso na ay allowance si multigrade. So ang allowance ni multigrade, if you are handling 2 grade level, 15% times 15% of your salary, maklaim ni mo na every quarter. If you're handling 3 grade level, you will be having additional 20% of your salary, pero maklaim ni mo na every quarter or year end. So dato ka inig ka year end, kung isa ka tuig nimo maklaim ang imong allowance. If you're receiving 23,000 times 15% kung 2 grade level lang ka, mo na imong maklaim pag uli nimo. Kwenta sa daan kung imong mga motor, imong mga noodles, mga sardinas nga nadala, mabayaran ba atong imong allowance? Kwenta daan ha. Si mo reklamo mo ha, mo sa Esteban na may allowance o kamuga ni ihapadaan karon. If you're handling 2 grade levels times 15% of your salary, pwede pa rin po ba mag-teach ang secondary sa why not? The secondary can teach in the elementary, but elementary cannot teach in the secondary. That's the good thing there. Oh. Saman. Mo proceed ta or mo shift? Ang mga bata, o tanaw mga naong. Nagdadalawang isip na, ma'am. Ayaw ma'am. Ayaw sir, ayaw. Ayaw magdalawang isip. Proceed ka. Kana mga yung anak, depende ra. Kung ma-assign po ka sa multigrade, what if ma-assign ka diya sa downtown? Need ang imuhang mga skills. Swerte po ka. Tana ra na. Di man siguro tanan. Yes, Ma'am, pero di if ever, tanan. ma'am, for example, ma'am, parang i-assign ka nila sa downtown, tapos sabihin nila na after a month na nagti-teach ka sa downtown, tapos bigla kang parang pinatapon doon sa bundok, ma'am. Oh, may chances sir, din kung mga ganun, ma'am. Kung naa ka sa downtown, ilabi ka sa bukid, sir, murag na kay problema. Ganun po ba yun, ma'am? Yes. Kung naa ka sa downtown, sir, kung dihain mong balay, siguro, depende kung ikaw ang nag-request o transfer. Or kung wala,
Kung malipat ka sa bukid manggaling kung anak kay lipat manggaling ka mo taas pa nang istorya sir oy due process gyud na siya hindi man basta-basta ilipat siguro kung wala hinungdan so moagi gyud tag due process i-check ang ana before ka ilabay daghang pagproseso na sa ana una sir ang una nimo dako imong sweldo na kay allowance mo una ayaw na I do not think of that that's negative na pambihira ra pud ba yung ana ang teacher kung you're really doing your job, nga may anak, ma'am. Not the question si ma'am, nga din ako makuha. Pero what if, ma'am, tinapon ka sa ano doon, sa... Ay. Kitapon ka sa principal? Ano, sir? From, halimbawa, Magallanes ang imong school, ya gilabay kag Marilog, anak ba imong gimin? Is that what you mean, sir? What if, ma'am, kunyari, parang nakitaan ka ng mali. Na parang ng skill para tapos parang dahil doon sa nakita sa'yo tapos i-ano ka sa ano ma'am may mga ganun po ba ma'am? Ay depende ikaw man ang panguntanon sa sir. Hindi ba basta-basta po ano ka nga dili ka ipananghid. So i-consult ka po muna before kanila. Yes. Okay. Tawagin ka talaga kung interesado ka ba dito, kung gusto mo ba ito, depende na sa iyo. Hindi ka basta-basta matapon. Kailangan with your consent. Unless kung nagbinuang. Siguro. Diba, sir? O alam na rin kung pag pinatapon ka sa bukid. Oo. Butan man ka, sir. Kinina, pa pangutana. Yes, sobra, ma'am. Oh, di ba? Sobra. Basta ganit estudyante sa Jose Maria, hindi na pwede magbinuang. Tama ba ko, Ma'am Jean? Correct. Na-question. Yes, ma'am. Na-question si Ma'am. 100%. Tama. Na-question diri naaman hardship reward, ma'am. If nasa bukid, so dili ta magdalawang isip. Tama. Ang multigrade, among gi-fight karon na aside from the hardship allowance, dapat dawat mo og kanang distance kay kana bitang teacher nga kanang dayog eskwelahan nga dili multigrade makadawat man og distance nya si multigrade lisod pa yang gigunitan tulo pa ka grado nya lisod pa diyan ang dalan sa dapat duha pero wala man nag-action ng pamangod ni DepEd so we are fighting for that pero on the process of evaluating last year during our conference with the national kana among gi-craft nga the multigrade teacher must receive both hardship allowance and distance allowance. Yung kaning pamasahe kasi nagpamasahe man pod mo. So isa na siya. So kung maayo kang teacher ka og imong ang hope gyud nga makaano kag bata, makatudlo ka, makagraduate kag bata o para sa pamilya pud nimo, hindi pud ka magano nga ay kakapoy ba multigrade. Anyway, what's 3 years? Pwede na makamalipat. That's under the guidelines. After 3 years, pwede ka maglipat kung may bakante. Depende po kung di ka napabuyag, okay, go kay ka. Paano ma'am, wala man sila ng MTB MLE, ma'am? Anong wala? Paano ma'am, wala man sila ng MTB MLE? Sino ang wala ng MTB? Ang secondary. I-train sila. Yung mga secondary teacher na magtuturo sa elementary, they will be trained on how to handle the multigrade class. I-teacher man kayo, madali kayo maturuan. Oo, i-orient, then i-observe, then i-guide ni principal. Yun. May principal naman sa district. Mayroon din district coordinator ng multigrade. So sila ang magtulong-tulong sa district. Kaya nga may lock session ng multigrade para naman si teacher maturuan, ma-update at ma-upgrade din. Ayun. So, una to dat sige, una to dako tas sweldo tapos maka-loan ta. Ala oy. Ay sa mo kuno nag-loan. Unya na nang loan. Sige. Sige, sir. Go, sir. May mga teacher po ba, ma'am, na pinapaturo sila sa elementary at the same time sa secondary po? Teacher sa elementary nagtuturo sa secondary? You mean ang school niya is integrated? Both, ma'am. Integrated? Yes, ma'am. Nagtuturo siya sa elementary din, nagtuturo din siya. May ganun po na teacher, ma'am. Yung bagong open ng integrated school, as far as I know, may mga elementary nang tuturo sa secondary temporarily. Kasi wala pa na-appoint na teacher. Kasi integrated school yun. Pero ngayon, inayos na.
Kasi ano man talaga dapat, kung elementary teacher ka, elementary ka talaga magturo. Oo. Unless Thank nga you, yung ma'am. multigrade nga malayo, na walang teacher, integrated school, meantime. Parang meantime. Okay. Sige. Thank you, ma'am. So, na-clear na ba yung lesson plan? Na-clear na ba yung ano si multigrade sa inyong picture? May picture na kayo ng multigrade? May picture na kayo ng class program na 3 grade level? May picture na kayo ng bata ninyo 8 lang? Kaya kung sabi sila nga, may ramang ka, kaya 8 ra mong bata. O, tubaga dayon. Tinuod, 8. Pero tulupod ka grade level. Tulupod akong i-prepare. Sige. Tang duha, mamili tang duha ng 3 imong i-prepare, 8 ra imong bata. Samantala, 45 imong bata, 1 ra imong i-prepare. Sige. Sa duha, asang maayo? Both. Di ba? Ma-apply na sa private school. Depende ko ang private school na ay multigrade. Na may private school nga kanang gagmay rag bata. Nya mag-multigrade sila. Pwede man, why not? Na ay private school nagpa-orient sa mga multigrade. Kay gamay ra sila bata. So one teacher teaching 2 grade levels. Pero no problem. It can be used both in the public and private. And the best reward is the experience in teaching multigrade class. Pag mag-masteral, ma'am. Mag-masteral ka, depende sa imuha unsa imong gusto i-masteral. Halimbawa, unsa ka karon, unsa imong gitudluan, unsa imong major. So, gusto ka mag-major og multigrade na naman sa USEP, or sa USEP ang multigrade major na sa USEP. Para pag-graduate nimo or ma-master of arts in multigrade class, pag-retire na ako, ikaw puli na ako. Multigrade supervisor. Kaya mong background, multigrade na daan. Ikaw akong i-recommend. O, diba? Anak lang na. So, mostly sa bukid lang nangyayari ito. Ang pinakaduol na mo nga multigrade class is in Bunawan, San Miguel Elementary. Pinakaduol. Sa Marilog, sa Tugbok, Sudlunon, sa Marilog na ay along the highway. Layo gyapon kay Marilog man. O, Pakibato, layo pod. Nakaabot ako Pakibato, pating layo sa kanang pinakaulihay nga eskwelahan. So, ingana na siya. So, imagine na ninyo daan. Pero kung secondary teacher ka, pwede ka katudlo og elementary. Sa elementary, no choice, yun, mga tujod sa elementary. Sige. So, nasabdan ba? Klaro ba na picture out na ninyo si multigrade class? I hope I got what you want me to explain today. Ma'am Yes po, Jean? ma'am. Ma'am Yes, Jean, ma'am. nagpapay mga pangutana. Naklaro ba? Yes, ma'am. All clear, but still, ang struggle. Pwede na nako i-ano kang Ma'am Jeannie mo ako ang i-explain para pwede po ninyo ma-visit anytime kung naamoy gusto i-ano sa iyaha kay lahi ba ng online class sa kanang face to face, di ba? Walay take note, walay, di ba? So mas maayo gyud tong face to face pero wala tay choice kay mo man atong karon new normal. So pwede po ninyo na i-discuss in your classroom setting na i-ano ninyo ang multigrade class as part of your sa elementary ed. Part sa inyong lesson or session or part sa subject ninyo sa inyong education or teacher education. So, unsa pa? Marami pangutana. Di daw basta-basta. Kahila ko na Di mga daw basta-basta ang trabaho sa multigrade. Di ko siya basta-basta kay ako. Kung pwede pa muhilak, inig-adto na ako sa akong giadtuan. Muhilak ko pero wala ko'y choice. Ang ato ko giadtuan nga bukid nga pag-abot na ako dito, nagpayong ko kay init kaayo. Pag uli na ako, nagpayong na po ko kay perting ulana. Karon na slide ko sa kanang dalan nga nagdagan ang tubig. Na slide ko diha, kanang padapin ko ni agi na slide ko. Wala jud nakapunit na ako kay naglisod ang akong kasunod sa kuha. Kaya hapit na ko mahulog sa Tamugan River. Yes, Tamugan River jud akong hulugan kung manggaling mahulog ko. Kapati na badyong bahaas Tamugan River nga dagko kay bato. So sakit pero experience gyapon.
Ma'am, Muna sa kung mga gatuan, kwento mo, multigrade ma'am, school. sa mga Multigrade kwento school. mo, ma'am, na kinakabahan na tuloy ikaw, ma'am. Dili man, experience nga reality, na wherein, maluoy ko sa teacher, pero wala ko choice kay, na may school. So, si teacher po, malab lang po niya sa community kay maluoy po siya sa mga bata biyaan. Muna siya ang nindot kasi teacher mismo na feel po niya ang ano sa bata. Ba? So, napunto yung mga bata ako na agyan sa dalan nga nagbaktas ko nga tabukog sapa nga ang kakong ginagbo parent og tulo ka bata niya nagsunod durini. Ingkong misis nga ngano naglakaw ko may mga bata nga ting klase man ron. Siya nga mamuhay klase ma'am. Ko ha? Wala klase akong adtuan. Dili ma'am, ang among school ma'am sa pikas to ma'am nga school ma'am. Tibuok class, eskwela may klase sa Lunes pa ma'am kay nag-meeting daw ang district. Kung district ma'am, apil niya kung atuan district ma'am, isa ka district naman eh. Siya basta maulang ingon sa maestro ma'am. Tapos pagkatong na ako sa akong gatuan na among mga klase, katura di ay isa ra din ang nihawa nga teacher. Kung akong isa ra nang tulong mo to ka bata ang nawala. Diban sa mama mamis miningon nga tulog gyud daw ka maestrang wa. So siguro nag-uban lang po siguro sa tulong maestro kay madok po siguro mabili ng isa no. So muna danger sa multigrade. Kung wawang isa, bubantanan. Pero sige lang, part of experience. Ano, ma'am? Oo. One for all for one. Yes, murag ana siguro na itabo. So wala lang po ko nag-react. Nagkita mi sa school head, ako lang kung ipangtan ang school head, sir, nanagbo na ako ang parent, nag-holiday daw mo 1 week. Ang tubag sa teacher, ma'am, nag-meeting gud ni ato, ma'am. Iba na po ako ang isa ka maestra, ma'am, kaya mabilin man gud siya, ma'am, luoy po kayo siya, ma'am. Okay. Explain to the parents, kaya ang pagsabot sa parent, ang district meeting mo, nya isa diri ng klase, kunya, district man eh, di sa ka-district raman eh. So, iklaro ninyo na, sir, ako musabot ko ana, sir, isa talang yun ang community. Musabot ko ana yung anak, kaya maluoy po ko sa teacher. Ako, masabtan ako yun ang feeling sa multigrade nga school. Pero enjoy si multigrade, challenging, struggling, natanan, no? But still, the teacher survived. Ang uban nabalhin na, nasa downtown. Ang uban school head na. School head pero multigrade, duol rapod nga multigrade. So, lami siya kay na-promote siya katungod multigrade writer siya, multigrade teacher siya, multigrade gamit siya. So, na-promote, tulo pa ang upat pa ang naging principal nga multigrade teacher dati. Na-promote na sila, wala ko choice, sige go. Adto na mo sa monograde, kina principal naman gyud mo. Gipang ano na ko, release. Pero pag tawagon mo ni multigrade, wa jud mo dili sa kuha kay gamiton ta mo. Fine. Yes. Kasagaran sa akong mga na-train sa multigrade nga principal na karon. So at least sa multigrade na-promote sila. Sa monograde sila sila kompetensya. Di sila promote. Di ba? So isa siya na mga maayo pod na ano. But most of all, you must qualify educationally. Nag-graduate mo 4 years, dili pod mo undang diha. Mag-masteral jud mo. After masteral, pag-doctoral na mo. Kay education is now competitive. Yung anak ra. Pag mabakante ikaw qualified, go! Nindot. So, i-balance nimo ang life. After graduation, do not think of marriage. Think of your future. Tama si Sir, why forever sa love life? Wala din forever sa love life. Joke ra di ay. Wala mo na forever sa love life. Correct. Focus mo na sa trabaho. Yes. Tama. Sige. So, klaro na? Napakita na nako ang mga sample. Siguro makatanda ko kang ma'am ni mo, Jean, ang sample nga lesson plan, budget of work, o gatong mga scheme para namoy knowledge. Bisan pag na-ready-made lesson plan, makabalo mo pag-handle sa mga scheme. Kung tanong mo sa nga scheme ang akong gamit karon, kini nga scheme di ay ko. So na may reference. Scheme A di ay ko kay pareha tanan og objective, pareha content. Scheme B di ay ko kay na isa nga dili pareho ang grade 4, grade 5 o grade 6. At least kabalo mo sa inyong itudlo. So na mo yung mga references, okay? So I think clear na ako ang discussion. Nasabtan na ako ang mga about multigrade.
Paano po ang nag-major in multigrade? Need po magpunta sila sa bukid para ma-experience, ma'am? Siguro, kung mag-major ka ng multigrade, kung experience-wise, pwede mo man yung ma-experience kasi school head ka na. Mag-school head ka ng multigrade school. Halimbawa, sa downtown, teacher 3 ka, gusto ka mag-school head, mag-exam ka ng principal's exam. Pag pumasa ka dyan, itapon ka talaga doon sa mga ano. Or kung mag-apply ka ng school head, hindi ka pa principal na item, itapon ka talaga sa mga maliliit na school. Ang mga maliliit na school ay usually mga multigrade. So, isa yung training mo yan. Isang training mo din yan. Training mo sa maging multi. May idea ka na. May background ka na. Pwede yun. Pero yung mga na-promote namin na multigrade school head, hindi yun sila mga major in multigrade. Doon talaga sa nag-start as teacher 1. Ngayon, maganda ang mga achievements nila, accomplishment nila, naging school head. Matagal na rin sa multigrade school, sila ang naging school head. At saka, naging teacher 3, at saka naging masteral. So ngayon, napopromote na sila. Tapos na-promote dahil may mga national training sila, nga writer sila, national trainer sila, ayun. So, kung magaling ka maganda ka magtrabaho, hindi ka nagrereklamo, ako mismo magre-recommend na gawing trainer ito, gawing curriculum writer ito kasi magaling to. Parang ganun. Depende na sa mga accomplishment ninyo. Sige. Wala nang question? You have any more questions, guys? Excited na kulbaan mi, ma'am. Hala, uy nga nung kulbaan man, uy. Okay. So, wala namang question sa chat room or sa ato ang chat page. Yes. Okay. Mahirap ba abutin if gusto mong maging principal? Ay, hindi naman mahirap. Magtrabaho ka lang. Magtrabaho, maging educationally qualified. Kasi kung teacher 1 ka, dapat teacher 2 ka, kung teacher 2 ka, kailangan may units ka na ng masteral. Kung teacher 3 ka, dapat Master of Arts graduate ka na. At saka, kung gusto mo mag-school head, kailangan mag-take ka ng principal's test. Kailangan mag-school head ka muna ng maliit na school para makapasa ka ng principal's exam, maging principal ka ng mga big school ka na. So, yun. Mataas ang proseso niyan, pero huwag mo nang bilangin yung process. Gawin mo lang trabaho mo, bukas bigla ka nang mapopromote. In God's time. Di ba? Pag Ma'am, ayaw actual... niya ata magturo, ma'am. Gusto Ha? niya ata mag-principal. Hindi Ayaw niya ata naman. magturo, gusto niya mag-principal. Hindi, siguro ang ibig sabihin ang promotion. Pag actual na need pa rin DLP everyday, hindi DLP ang ginagamit. Sa multigrade, hindi ako nag-require ng DLP. Ang i-require ko is logbook, log sheet. May log plan man ang multigrade. So ilalag mo lang doon anong page ang ginamit mo ngayon sa lesson plan. Pero kung regular or monograde, kailangan talaga ng lesson plan kung new teacher ka. Kung monograde. Kung ako hindi, no need. Mora po istorya, mungupir po na. Pahimunin mo lesson plan ng maestra, mungupir po na teacher's guide. May bala kasi ako maging principal. Why not? Dream high. Dream high so that you will soar high. Dream big. Ay, damgo ka ng ginagmay. Yes. Tama. So, Ma'am Jean, I'm done. Yes. Yes, thank you, ma'am. Ilan ko na mga third years, ma'am, kay as of now, na sila yung subject na multi-grade. Ang ganang mas ganti karon, kana sila. Here, nag-EED, ma'am, multi-grade subject. And I want Okay. to produce a lesson plan. Ano sila, hala, ma'am? Hilakot lang sila. Wala, listen, basta mga itong scheme na ma'am, ibigay ko sa iyo yung scheme, ibigay ko sa iyo yung sample lesson plan, and then i-guide mo sila para makagawa sila. yes, Para ma'am. naman sila mabagsak sa kanilang multigrade class. Mabagsak multigrade pa, Jud. No? Galing.
So, at the same time, nag-session pag yun ta. Oh. Oh. Ano man. Di gyud siguro mauno. Sana So, ang may tabo, i-guide din mo sila, ma'am. And then, i-send ko sa iyo yung copy para you will them the copy to how to make the lesson plan following our ready-made lesson plan nga may mga icons. Lagyan nyo ng icons ha kung saan si teacher. Di ba nakalagay doon T, so meaning doon si teacher, I, individual, then G, na group activity. Ilagay mo doon sa lesson plan mo ha kasi yun ang required talaga. Para alam ni principal na nag-monitor na naunsa na may mong klase dahil naunsa man today. Yan nag-observe kabalo sa lesson plan ng multigrade na mo nilabaw ron. So, ang lesson ana, observuhan ka kawas kasabot sa lesson plan. So, dapat si multigrade school head ma-orient pod. O, diba? So, need gihapon, guys. Kahit na principal ka. Yan ang pag-tapong experienced teacher. So, ingana na siya. Need tanan. So, di daw pwede magbagsak. Di good pwede magbagsak. Uy, di kita pwede mabagsak. Kailangan tabangan si estudyante, especially we are in the new normal. Di tanan ma-feed sa estudyante. So, as much as possible, we have to help our teachers, provide them technical assistance, technical support, para they can produce good output. Yeah. So, ma'am, bawal jud ay makabagsak ang teacher, ma'am. Para sa ang may purpose mabagsak. Siyempre, namo ko yung mga student, ma'am, like, nako'y classmate sa una, ma'am, during high school life, ma'am, nga, 2 months siya wala sa klase, ma'am. I mean, ay, hindi na siya pwede. Bagsak yun na. then, unfair sa mo ang part, ma'am, nga, nagasulod mi, char. Pero kadali, rapod. Nya siya, bagsak, wala na bagsak. Wala siya na nabawi, ragyapon niya, silbi ka ng, wala di siya nabagsak mo. Ay, sir, nga karon nga panahon, sir, naatay gibasihan nga guidelines. DepEd Order No. 8. 20% of your absences sa school year, bagsak ka automatic. So, of the 200 days, 40 days wala ka. So, 2 months. Bagsak, automatic. Pero maka-apekto ba Wala yan siya. sa atin, ma'am, as a teacher, ma'am, kung may bagsak tayo na student? Siyempre, ma'am, responsibility natin na... Andali lang, ma'am, ha? Okay po. Gusto ko mag-change yung background. Sige, sir. Sige, Ay, sir. mo sama. Sige, sir. Ang estudyante, ano man? Siyempre, ma'am, kaya kanang as a teacher, ma'am, responsibility natin, ma'am, na i-guide yung mga student natin. Tapos, ma'am, makaka-apekto ba yan sa performance natin mga teacher, ma'am, kung may bagsak tayo na student, ma'am? Lalo na kapag marami tayong bagsak student, ma'am. Kung marami kang bagsak, as a teacher, kung marami kang bagsak, i-question jud ka. Yes, po. Kay, unsay gibuhat nimo ana nga mga bata nga nabagsak. Unless, kung ang rason siya nabagsak, kanang iyang absenteeism. Kung absenteeism po ang istoryahon, what have you done? Nganong wala nimo gi-visit? Nganong ang bata daghang absent? You do not know the reason. Kung na reason, dapat makabalo ka o niya dapat imo to siyang mag-guide. So, tanan sa teacher jud ang blame. Kay una, unsay reason nga nabagsak? Unsay nimo nahimo as teacher? Then last na lang, ma'am. Sa nami classmate na ron, ma'am, ba na sila teacher, ma'am. Na sila teacher nga walay sulod-sulod daw, ma'am. Nami classmate karon. Hindi lang mag-mention. Walay sulod-sulod, ma'am. Tapos bagsak daw ang mga among classmate, ma'am. Then ang kana daw nga teacher, ma'am, is nang ano po, yung lagi lang nagpapakopy ba? Copy this and copy that. Sulat, ganyan po, nagpapasulat. Tapos wala daw sulod-sulod. Tapos mga classmate ko po, ma'am, bagsak po sila, which is natingala sila ba nga daw. Ay, ireklamo ninyo na sa inyong sa kanang present ninyo nga klase, college? Karon po, karon. Ay, reklamo ninyo na sa inyong dean. Di ba na may evaluation sheet ana sa mga teachers? Every teacher na ay evaluation sheet sa estudyante. Sa evaluation sheet, igo na siya daan ninyo.
Dapat dito mo mubana sa evaluation sheet para ang teacher siya mismo ang bagsakon, dili ka mo. Ano mo bagsak man siya, na mismo kanina siya, di ba ka siya magpakita? Work unfair po. So the management should know that. That's not good. Thank you, Para sa ma'am. ko, dapat para sa ko, Ma'am Jean, as one of the faculty, you must look into also members of the faculty. Kay, kung estudyante magod ang tanawon, maningkamot ba yung estudyante? Maningkamot. So, dapat si teacher po, maningkamot para ang estudyante dili mabagsak. Unang-una, ang parent naghirap-hirap para maka-eskwela, private school, mga needs. Siguro matagaan ni school og attention. Itong mga teacher po ngayong ana og mga cases. So, tagaan og attention ni school or ni dean or ni higher authority sa inyong school. I-check po ang teacher kung sa iyang mga basis pagbagsak, kasi lahat po siya grading system, kung sa iyang gibuhat, yeah. Kung sa mga bataan ni, basig bagsakunon ba ito tinuod ni, tama po ang sa estudyante. Basig, ngano man pong, mabagsak man siya, nga siya mismo gani, wala nagpakita, dili man gani siya nagatudlo. Yeah. So, unfair. Ihapat ko sa mga concerns because Yes. as of now, PM sa ko ang mga concerns Oo. and Na-relate siguro na ma'am na yung question tungkol sa multigrade. Ang multigrade biya po, no, dagang absinot po ng mga bata. ma'am. Sa elementary biya po, di nga na biya mga bata, mga absinot. Kita na teacher, mga model jud ta kay elementary foundation. So nabaw na sa actual nga ng eskwela, di ba? So we always learn from the experiences that we have. So I'm hoping na tanan mo muhuman og education. Yes. Laban lang. Ma'am, kita sweldo, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Nay bakasyon, nay bonus tibuok sweldo ang bonus. Oh. Kung kwarta ang DepEd, ang gobyerno, ang maestra, makasweldo gyud. Kaya gusto ko Kaya mag-teacher, kay mo ma'am, ma'am, kaya apit na ba 13-month pay, ma'am. Ha? All. Nasa sir? Kaya na kay mo ma'am, kaya apit na 13-month pay. Uman na November pa. Urot sayo. na. Na-advance naman ang ang 13 month. With allowance pa na. Urot na. Yung Christmas bonus, ma'am. Urot na po. Daghang benefits ang teacher guys. Daghan. Yes, daghan. Ma'am, di ba, Wag lang talaga natingala ko sa mag-loan, ibang ma'am. teacher, ma'am ba? Natingala ko sa ibang teacher, ma'am. Di ba, dagan mag-benefits ang mga ubang teacher, ma'am. Ngano ang ubang Kunya tingala ka na kang loan. dagan utang sila, ma'am ba? Na ako, dagan yung kaila, ma'am. Sa mga Because of dead investment. Number one nga dead investment, balay. Ay mo balay. Walay kwarta, mangutang yun ang teacher. Sunod, ang estudyante. Nga, pa yun naghuman, ka namin nyo. Dead investment na siya, kaya wala man siya napabitsuhan. Ikatulo, ang emergency, masakit. Wala man budget ang masakit. Tumuna siya, sir. Kana yun ang imong tanaw in the future. di ba, ma'am, na may Problem. mga PhilHealth, mga anak, ma'am? Pila naman ang PhilHealth gang, oy. Di man bayaran tala na imuhang mga gastos sa hospital. Percentage naman ang ihatag, dili man ang buong-buo. Gamay ra in town basta PhilHealth. So, later on, ug na ka na sa DepEd, di na nimo maisip nga sus no wonder. Thank So, you, ma'am. may nalang gani kay Yeah. maestra pautangon bisag asa kay na payroll. Kamo pautang mo karon, pautangon ba mo? Dili mo pautangon oy. Pautangon Okay. pero ang mabayad ang mama. Sige. So, what have been said, I hope na nasabtan tanan. And if there are still mga cobwebs or gusto niyo tong akong template, I'll send to Ma'am Jean para si Ma'am Jean ang maghatag sa inyo ha. To the whole class of multigrade para makahimo mong inyo ha para tanan mo makapasar. I'm hoping that you will graduate your teacher education. And we will wait for you. Yay. Before I will see your faces.
Wala. Yeah, pag-abot sa DepEd ina ko ni ma'am, ako ba atong na sa ano mama katong sa si Maria nga nag ano ka ma'am nag-explain. Ako to isa ko ka listener nimo ma'am. Ingna ko ha, duula ko kay di ko kaya nyo tanan. Da. See you soon in DepEd and thanks for your time to be with you the whole of the 55. Oh my God, ang dami pala ninyo. I hope you learn a lot and you understand what I'm discussing here. And I hope na everything is fine in the new normal. Please, amping and stay safe, everyone. Thank you for inviting me, Ma'am Jean, and to the whole faculty of the Teacher Education and in the Jose Maria College in general. Thank you and good afternoon, everyone. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Esteban, for that enlightening and fun discussion. Like, na nami ma-imagine na ano, ma'am, na setting sa multigrade class and very helpful. And thank you so much po sa atong mga participants na very participative, sobra, and grabe ang questions. And I hope na na-satisfy mo. Of course, satisfy ka ayo, diba? And now, at this point, as a token of our appreciation to our resource speaker for her time and valuable contribution, Ma'am Jean. So, thank you, Bless. Yes, ma'am. Jose Maria College, the Philippine-Japan Friendship Highway, Sasa, Davao City, College of Teacher Education, would like to give the certificate of appreciation to Dr. Janete B. Esteban for imparting her valuable insights and inspiration as a resource speaker during the JMC College of Teacher Education webinar with the theme Teaching in Multigrade Classes in New Normal on December 11, 2020 via Google Meet. Given this 11th day of December of 2020 at Jose Maria College, virtually signed by our Dean, Dr. Marieta A. Muniez, and the Vice President for Academic Affairs, Dr. Josefina D. Ortega. So Thank you thank you, very much. Ma'am Esther. Thank you, Ma'am Jean. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. And stay safe po, ma'am. Yes, Thank you din, always. ma'am. Stay safe kayong lahat, ha? Tingnan ko mga mukha niyo, mag-graduate talaga kayo 100%. We're praying for that. Yes. Yes, ma'am, oy. Sayang yung Yeah. tuition, ma'am, pag di makagraduate. Correct. Yes, exactly. So, palagpakan ang lahat. Thank you very much and God bless everyone. So, Ma'am Thank Jean, send ko lang sa iyo. Thank Yes, you. Bye-bye, everyone. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Sige. Ma'am, Nag-left na sure ka, ma'am? Yeah, we're good. Bless. Asa naman na itong closing prayer, Bless? Ma'am, wala pa, ma'am. Also, our 61 participants will also be awarded with a certificate of appreciation for active participation during the College of Teacher Education webinar given this 11th day of December 2020. Of course, if you fill out the time in and time out, yun lang po ang bibigyan ng certificate of appreciation. Okay. Okay? Guys, wag muna mag-left kasi after ng event doon pa namin bibigay yung form ng timeout. Thank you. All right, we are getting closer to the end of this webinar, but before we hear the closing remarks of our FEDA Vice President, let us first watch this video.
CTE. So that was the marketing billboard of our department. Now, I'll take this opportunity to ask all of you, our future educators, for your help to introduce the College of Teacher Education to all your friends and to anyone who wants to enroll next SEM or next school year. Please encourage them to enroll in Jose Maria College and take the education program para dumami pa ang CTE family at mga future educators, di ba? Para happy tang tanan. And now, let us hear the closing remarks of our FEDA Vice President, Ms. Tiza Mia Kinicho. Virtual clap, please. Okay, good afternoon, guys. I just want to thank Dr. Esteban to share her knowledge about multigrade teaching, and in behalf of FEDA officers, we would like to thank Ma'am Jean. Super thank you, Ma'am, because Ma'am Jean is the purpose why we have this seminar, a webinar with Dr. Esteban. She's the one who helped us guys to conduct this webinar. And to all the participants, the college or the future educators, thank you for your cooperation and being participative kanina. And to all, and in behalf of our FEDA President, Gino, nag-work siya guys. So, thank you guys sa pag-support. Kahit na tapos na ang atoang kuan, ang atoang SEM is at least nakagain tag knowledge about multigrade teaching in advance sa mga multi college and sa MUA. Grabe ka sa MUA kanang daw kag impact sa MUA guys kay as a third year college is naami subject about multigrade teaching and lisod jud ay siya. And that's all. Thank you, and i-announce lang nako ang certificate is ang FEDA ang mag-email sa inyo ha. Ang nag-time in and nag-time out lang. Thank you FEDA officers. Ma'am Jean, any announcement, Ma'am Jean? There's none. If you have any concerns with regards to your subject, with your grades, or with your teachers, don't hesitate to approach us. We are here to help you. Yes, thank you so much, Ma'am Jean, and also to our Vice President at Ms. Tiza Mia Kinicho. And to officially end our webinar, may I request Ms. Donna Pipino for the closing prayer and to be followed by the singing of the JMC hymn. Ate Donna. Hello? Tumog ko. Opo, ate. Okay, sige. Let us bow down our heads and put our presence into our Almighty Father. So, Heavenly Father, as we come to an end of our time together, we thank you for what has been accomplished here today, and may the matters discussed serve as a catalyst to move us forward and cause us to advance and see growth in all areas of our lives. This I ask to our Almighty Father and our Divine Savior. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
the future brightly there. Walking through your halls, echoes of triumph and victory calls. Forever grateful we will be. Jose Maria College, raising a standard high for all the world to see. Forever grateful we will be. Jose Maria College, raising a standard high for all the world to see. Of tomorrow, the blueprint in your hand, sealed with a soul and promise. Now thy road we stand, for you are a strong tower, a pillar of truth and light, a beacon shining brightly. Your presence we hold dearly. Forever grateful we will be. Jose Maria College, raising the standard high for all the world to see. Forever grateful we will be. Jose Maria College, raising a standard high for all the world to see. Raising a standard high for all the Well, teachers, students, and guests, that wraps up our afternoon. On behalf of future Teacher Education Association officers and College of Teachers Education faculty, thank you especially to Dr. Janete B. Esteban and to you all for making your time in your busy schedules due to our schoolworks deadlines nga. But here you are joining our first webinar, which happened through the immense effort again by not just by the FEDA officers but also our CTE faculty. I hope you appreciate and value our webinar this afternoon, where we attain more understanding about our chosen field, which is teaching. Once again, I am Blas Garlin and Cavite. It's been a pleasure to be the host of today's webinar. Keep safe, everyone, and God bless us all. Bye-bye. O sa lahat ng mga magta-time out, pwede na po kayong mag-time out, but time out po muna kayo before mag-leave po ng